semeria maemambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri toumerane torendo semeria maemambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri toumerane semeria maemambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri toumerane torendo semeria maemambie montororane Yesu kagocha kwa heri toumerane torendo semeria maemambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri toumerane semeria maemambie montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri toumerane musafara naboko munene naboko wekasa ndukengia abantu nabo bakoragera buyagwa tinde kwa namasikani ekerekenene naki obo matego bore na Yesu kore moyo rose kwa matego na Yesu obo buya kore moyo rose kwa matego na Yesu obo buya musafara naboko munene naboko wekasa ndukengia abantu nabo bakoragera buyagwa tinde kwa namasikani ekerekenene naki obo matego bore na Yesu kore moyo rose kwa matego na Yesu obo
kore moyo rosiaba matemba na Yesu obobuya tuchaya ababino eze twese na maeditore kairora eleseye ebeni komigo etana elesira kirogo na chimeso cha ombosa amani na chisembi cha ombosa obogima Yesu tayo obono bogima bosa tuchaya ababino eze twese na maeditore kairora eleseye ebeni komigo etana elesira kirogo na chimeso cha ombosa amani na chisembi cha ombosa obogima Yesu tayo obono bogima bosa Bantona botogo kumanya buya goetera se bikoru bya obisiko nabogo sakabuya watoreganya buya oromororo kanisa tori komocha ekereke nande naki obomote wa obore na Yesu kera ensa temago gochomonene kera ensa temago Bantona botogo kumanya buya goetera se bikoru bya obisiko nabogo sakabuya watoreganya buya oromororo kanisa tori komocha ekereke nande naki obomote wa obore na Yesu kera ensa temako gochomonene kera ensa temako gochomonene tuchaya ababino eze twese na maeditore kairora eleseye ebeni komigo etana elesira kirogo na chimeso cha ombosa amani na chisembi cha ombosa obogima Yesu tayo obono bogima bosa tuchaya ababino eze twese na maeditore kairora eleseye ebeni komigo etana elesira kirogo na chimeso cha ombosa amani na chisembi cha ombosa obogima Yesu tayo obono bogima bosa tuchaya ababino eze twese na maeditore kairora eleseye ebeni komigo etana elesira kirogo na chimeso cha ombosa amani na chisembi cha ombosa obogima Yesu tayo obono bogima bosa tuchaya ababino eze twese na maeditore kairora eleseye ebeni komigo etana elesira kirogo na chimeso cha ombosa amani na chisembi cha ombosa obogima Yesu tayo obono bogima bosa mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache za kuishi duniani zahesabika si nyingi. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake ni chache za kuishi duniani zahesabika si nyingi. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa
machozi usilie, waliokufa wote watafufuliwa. Tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi. Tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Futa machozi usilie, waliokufa wote watafufuliwa. Tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi. Tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Habari njema ni hii, ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu. Watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii, ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu. Watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii, ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu. Watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii, ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainia Mungu. Watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Amakweria yana maganga, amakweria yana maro. Aira bancho baito chinjera ao nanyapara basiria matma. Abande basira barase chinyumba chao. Abande bakwera samaboko ya banyakitari. Ikechaniwa na makweria ya keresarache. Nasiwe ikechaniwa na makweria ya keresarache. Nasiriwe remereria abamito. Ikechaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wangu chere mwangu ina. Varia bozi barareta se yeso baboke. Tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe. Remereria abamito. Ikechaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wangu chere mwangu ina. Varia bozi barareta se yeso baboke. Tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe. Abatwa tiga ire tore moyo, tiga torosie chinchera chaito. Na torare somonene, ritukolio kobo kiwa tobo kena bacheru. Remereria abamito. Ikechaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wangu chere mwangu ina. Varia bozi barareta se yeso baboke. Tawe mebere yogotakwa amakwere ya tuchanire abuwe. Remereria abamito. Ikechaniwa ase oyorarire emambe yokoboke wangu chere mwangu ina. Varia
bosi barareta se Yesu baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatucanire abuwe remerera abamito gitacaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangochere mwangoiga baria bosi barareta se Yesu baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatucanire abuwe abamito remereria abamito gitacaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangochere mwangoiga baria bosi barareta se Yesu baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatucanire abuwe ase oyorarire emambe yokuboke wangochere mwangoiga baria bosi barareta se Yesu baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatucanire abuwe remerera abamito gitacaniwa ase oyorarire emambe yokuboke wangochere mwangoiga baria bosi barareta se Yesu baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatucanire abuwe chire ase ense yegatira lichuko nigotokorera mono omonene nigotokogosaba totinye amariga amakweri abuchire ase ense yegatira lichuko nigotokorera mono omonene nigotokogosaba totinye amariga tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye baro asamakwera tale tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye baro asamakwera tale abamategero n'abamino bamboye sangwacare abatinya mariga natogende amonere asomo cyomuya asamakweri ataberinde abamito abamategero n'abamino bamboye sangwacare abatinya mariga natogende amonere asomo cyomuya asamakweri ataberinde tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye baro asamakwera talo tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye baro asamakwera talo tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye baro asamakwera talo tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye baro asamakwera talo tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye baro asamakwera talo tobe nogosembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye baro asamakwera talo
ikatokwe obugima bwaitu nigo bure obwenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogokwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore intwe ikatokwe obugima bwaitu nigo bure obwenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogokwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chimbera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chimbera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde Chando yenseye toye tige enseye ekiagera mangana eritangani aikire goeta he nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chimbera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokibwa kulingana ni chinza procesi yatambera nande kubutulira bakogera kuikabasani bari kuikera sara chikiro chiria ari gukora ubonjuriria sara ndayamo asawandabaya bono nakobu naringi ndabo mwenye ekiagara chinga kingi gotwanchi tusabe kadene sai ainumia ekerenga kuarambia abana baho bari kuwaya koreta sara kende getabanchira nabageire niriyanda senjera doero dagendera basoa senke yagikeni tabagani abanga mona abasoire baiga ekero narigani kulingana kujika kwa iboraria ukwarora enkiora akore kwetira sonsari ibrahim asengencho yekifungo bwancho ma malaika abako contact y'abantu bao kingaki bakorera betania egekogera saruchire ingituragenda ase chire ekera abantu bonzi barasichimbera imi baraiwe eyogiriae barabwo basoke bari gukora amaya asoko bokuwa kubugima nabari bari gukora amabe asoko bogukina
abwa sina so mi gentonke okiri ga ga tonu mo chansi asami minute ga obo kumia timo kumia saya ensangu chiri bonsi pia bari chimbere imi para iwe yoria paso kemos ekine gichaki bani bani go goroma ya bai go 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 kana kare bani bani go goroma bi banyo rekina tirango na temu muni sango ni kama kana hikija kini akariji sabu kuananga ebine njize mami ile ala konya mami akariji sabu kwa umbesha akirengo bayani timuisundi ela aka kuikere kerenge kango sake abana bagachuja kuchingamba abalenjo omuntu kumona afera bakakarasa enkubeka wache mbura watapa usingo basapa tira twange mwishaska sharo timukire ntuwate ngene kokwana kitu mukumya saya ekeraiba itite yisoyo bakamubi kumusharapa igabuna gutangaza kakubona gukemusara nakimwamanyi umwana wantu naiti abikuwa simbera asirituko lyagateso nabuki ekiramawa likerama kamwaka litimo amachi asangane namanyinga garuwo bagucuwita kubunama w'abantu bakaja Yesu kirukwa bakabona abayubaye babiri nabulimo mbacha bamwibi cyabobokire iratagacika asikari w'abakirumu bakarinda Yesu asaba muri ndetse ibari ndetse uya atirira icyo kimapiri kubo kiyamuka abakungu bariya bari mutuwaka Yesu amabuta ena toke sabatira ya ikire bakarinda sabe mu kirari bakatuwaka kubo kiyamuka bakanakurania nuwo chikorori katombo tastombo ndatombo ngamanyisiye kero tabu itasimira ya Yesu bakaramu malaika ingaisharashika shirigena riya betimoridi bakoboria twamanyire Yesu akoterwa twamanyire Yesu yokwete obukire katimote byabandi Jesus ration from the dead ekirabuti ucha wali Jesus kamu wachawi wali mishira tagatara yabushi mondo jayo odagwenze airaneriyawa abangeni Vagamajara navo vamanyete mondo kyoya sense tienen que llegar ya bueno mintele meli ya sabito hay que corroborar ambos abana basara amra bakwirigeri sana namba ibere iganjete family yae namba isatu iganjete kanisa namba inye iganjete abantu narabere ndarikoro kasi murasi nginji yoburwaire lakini umwana oyo ganstitueto gusituokobe naikira nande nacha rero yona rwateba iga murisia pia munase nginji ukanya abantu iga
akarango soma se kitabu kia Revelation kumanuka 10 bungo bya 13 yero tebaiga. Then I heard a voice from heaven saying, Nkaiwiri ogirigo kwana kurugurigo teba. Write this, be kaya. Happy are those who from now on die in the service of the Lord. Mbasa sendirie, usina sendirie, oyo wokurubono iga, uraseme moyangu. Yo monene. Ikimeki mungu ngajendo sana. Yes indeed, answers the spirit. Yo mwikana baba teba, they would enjoy less from their hard work. Igo bare go kie asemere moyabo erena ki emiya mere meme konko ne bakola, because the result of the service go with them. Emere merie miya igo koraki eko babuatia korama ya yakobeke bengi sabantu korama yae na tinyore jigurunte ne nenda na kimwa bare takurwa batiko tenda kagitambe lakini matengo mwana yo kana tubune suja lakini benga kwa kende emeri ari ko kore miya igako kora kami eko mubuatia na chetaye sabato nkabukwana na abana n'abantu bamwaba nkabatebinga I don't believe no murandi no pastor trained lakini nana kwege na igoro ya fortunate umugambi ato itori urumono twako akira senge chwa tori bawo ikasenka yo mutata moke gikenyi senge chogo cha koremie nkeiga kyagara oyo minto sara nyare ko bogo tumoka tinga kietiga abanchwa bonse bara amona abande barenchera wocha na abande ko yondo wacha ko koleke akobwa monore mi abana basara monomo akoe bitani byonsi nyasa ito enkayo mwaka gikenyi enkayo mwaka kiboma mali bwe meganda ko rwancha kwao asere tali umwana oyese twasana kulegena asenge cyo bya itingaki musombo nsare ngo someroleke busibuya yatabu kyo murandi kianda yatabu kyo murandi kianda ngo kwana kendi gana lili ya sana asobo gimo botamenyete abo kwa reswa wocha abale mbaya ndemanyete ngamba kwe kianda naikiro machana nyoni atuka seka naenda abantu bataka na kuvuga muno nende omuntu raho ntiya umukungu ko yararo muhako ayurayira utaka asisa wa merenati na mbeyemo entiraho kwana entiraho kumwarani entiraho kuri bintu byaye entira akwane no muhako asaba sekabiya abana banyasaye nimanye tona akarotore gariga oyo muntu sara aragire emere mu yasare minga wana yasare kirase ntiya makweli na naro sawe mtenya meri amane family abana bali mwatigire oteme komenyamo nomoko oteme komenya una sara batigire kyagara sara na tigite nka yaebira na wetani byonsi banyakora kuri n'umuntu tema komeke umuntu wasama tukaya ari satwa irwe ayara makase seye omenye muri no morembe buya muni yasase nturumiya buya muni kyagiro twantete karo kuri licindakana sara tigire na karokuri yabaga kabasire wa mana bangina waba unyuru minto nyameri na kuva manu nyuru familia umaga kiboma manu maga gikenyi wetani byose nyasa tozo talemi na igo alaba stura tolgete sanduku elia monna tuwariga nitumenye babona sara tago cha setere inti turagenda sare muya mune kyagro akore miruru yagenda sencherengiya na mbuya mune asengi nchewa robo ikya wetera sentali mwana Yesu Kristo twasana kuegena. Asifiwe. Wacha tumsifu Bwana Yesu kwa maana ni yeye amekubaliana na haya yote. Hata ngawa mchukuu wangu amelala, bado yeye hajafunga kuendelea katika hii safari. Wote tutarudi kwa mjanga. Lakini tutarudi namna gani kwa mjanga? Kuna andiko moja ambayo nasema hivi, Waebrania 9 ukisoma 27
inasema ya kwamba Mungu amepeana kifo sabari moja kwa wanadamu. Baada ya kifo ni hukumu. Kwa hivyo wapendwa, kuna nafasi ya kutubu dhambi zako na makosa yako, hata ingawa mchukuu amelala. Tunabariki mzee ambaye ni Douglas Mchukuu, amebaki nyuma. Usiwe na uoga, uwe msikia, ili uweze kulinda watoto na kuonyesha njia ya Mungu. Usitoke kwa nyumba ya Mungu. Ni wewe peke yake mfariji mwema. Douglas Mchukuu na watoto wako uwachunge na ufunge hiyo nafasi. Usisikie sauti kutoka pande na pande nyingine. Amini Bwana Yesu amesema tutubu dhambi kwa maana hali ya hasara. Ninaomba tu amani ikae na kila mmoja, zaidi ya yote au mfariji mwema kwa hii familia ya Kikenyi. Atawale na atume Roho Mtakatifu ambaye ni mlisi mwema na ni mwalimu mwema. Kwa hivyo wapendwa, ninaenda kuomba. Baba mtakatifu, Jehova Mungu wa Israeli, Jehova Yahweh, utuwae siku ya kila mmoja. Baba, ninajua ukiwa mbinguni unajua siri ya machozi ya watoto wa Zara wameangusha machozi. Unajua siri ya machozi ya mume wake ambaye ni Douglas. Baba yangu na Mungu wangu, ninakualika Yesu mwana wa Mungu, uwe mbariki mwema. Tuma Roho yako Mtakatifu afundishe wakati wa uchungu na kilio sana. Baba yangu na Mungu wangu, barikiwe Jehova, uwe mbariki mwema katika hii ngoma. Bariki watoto wa marehemu Sara. Onekana kwa watoto wake. Baba, watoto wasirai. Lakini kwa jina kuu la Yesu, hakuna jambo lisilowezekana. Baba, uwe pamoja na wao. Uwasaidie Mungu wangu. Saidia mume wake. Saidia watoto wa ndugu zake zote. Saidia wote Baba, kwa maana wakati wa uchungu mtakatifu, wakati wa kesho, wakati wa kushika mazizi mwili wa Sara. Onekana Jehova, tuonekane kwa hiki kijiji. Iwe mazizi ambayo inaleta utukufu kwa wengine Jehova. Baba, asante Mungu maana umetenda. Wacha sifa zote zikumetibiwe kwa jina kuu la Yesu Kristo. Baba yangu ninaomba na kuamini. Amen. Umonto wenge nchase kenyero. Sara Chena Wasawatema is one of the women is very hard working as a Kenyerete. Very hard working. Mondo komo kamambia we ligerio familia yaye. Make sure ne familia yambiyere. Akaronkora ligeria amalika lito soma se bibiro buna. Mokungu mungaini gakwa acha mwana maokabere. No yoro molirio nyetagora na maoka yabere. Na bango ta Sara is one of them. Wagachire nkaya na maoka yabere. Na kero monto chichaga yangagerete na bako witness. Because imbari maybe bako marora iskali sawa karo wonjeri buae. Batanya go ikenkaya ya. Lero bachire kumorera. Sara was very hard working. Nando monto wengejo. Lakini ende buna liro walira kare itama etio muya itama etio mobe lira liga sia no komera. Saro ikire omo elio bobo mabwae bolinya saya mobe kireta komenya sense. Ndubuna mwanya bantu ntobwa tikende torakore. Kero monto nabwa tenga kiya yakoraro tatigo bisito etu na etu na Nyasaye mboli woko manya una litukoria olio korarandiriri. So ero tigire familia yae ni maeto uchungu nero enene. Nyamelio tigaire na bana bae. Nande yera moire ngakigo ja kueba. Na abanganerie. Nyasaba konye. Bana bali bae batwaro bolemu. Family yonse ya Kikenye twaro bolemu. Banchera no na Sara uchire. Abo jitana ende. Batene ne bokomu. Elinde mba atanene kana. Ukuna fogo saba waito.
ochase familia ye na koruo Kigoma nyuma etena ino kolera mole baswati ba mwabo ene piga nene lakini achirana bantu bamitona bange baraire lakini nde tutobwati kitora akora unobo bisubanya sana ingira ne twakorire nyangu twamoretire rero abantu bamitona ririnye tako bari tukori kwango sana esa amabe abantu baminto konyorore mbare batete guikerania chia chenda chia bari moso ritukori yo mobero rete nabo konyo abantu more buya koruyo mitasirete pakarero lakini kwanyora amatanga go serikali tukori yo mo yali dia retiro ego ndokera kina abatebye yamoya nora kolera mole lakini somo ya kiwa sio huko etumwelia ito gasinde Semeria ma emambie ye montororane Mwaja sara agar mwenye Nata musoge jiwane Tukuli motora isi tari mwana Yesu Kristo mwana bari abasare bakubwata mu kubwata tera mu mwaho tukiriga abana basara mabere bucyuriga efidi yego na kubwata ko genda yiga na inu umubiro kubwata kurmage de family yonse ndo bane bari bakubwata umubiro karabwata Mbengi ya Yesu kagocha kwa heri tumerane tore ndogo semeria ma emambie ye montororane Mbengi ya Yesu kagocha kwa heri tumerane Semeria ma emambie ye montororane Mbengi ya Yesu kagocha kwa heri tumerane
semeria maemambieye montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane torendo semeria maemambieye montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane torendo semeria maemambieye montororane emambiengia Yesu kagocha kwa heri tumerane. Nigare amaruru muno nigakoreta obubunge ndaende asiria ogosemeria nonya twasiririwe noyo minto titokwa emyoyo Yesu nakwete nenda kaboka akayabua amakweri aseigo makweri tabotiko bua asare amakweri nigare amaroro muno sama pokoknya saya ini saya Usa wangu naenda kila nile sala kwa sumaki wana tumayende ya wangu bonus bagos asamba mana kwani kwa kile kwa yao kujaya bana wangu mbali bali kwa watu wakati mambo yoyo lakini usikira kwa Kenya sana kujaya ro kwa uwezo wale bako usikira kwa tigira sumo kwa hiyo bana igoro mobero ya bana mwana usara igorega asiria ogosemeria nonya twasiririwe noyo minto titokwa emyoyo Yesu nakwete nenda kaboka akayabua amakweri asigo makweri tabotiko bua asare nonya torera buna batotari no gusemeria kwango tatankwere bari bonsi barareta sechibera nababokebwe tomerane n'abachwa bari totigane tekare amakweri naboriwe nai chinguru chao chire nonya torera buna batotari no gusemeria kwango tatankwere bari bonsi barareta sechibera nababokebwe tomerane n'abachwa bari totigane tekare amakweri naboriwe nai chinguru chao chire ase enseye twetere emechane menge kolende tito ichani wagaki Yesu naibuwete enseye tomusimirie umunenenere umuremia umunene nonya torera buna batotari no gusemeria kwango tatankwere bari bonsi barareta sechibera nababokebwe tomerane n'abachwa bari totigane tekare amakweri naboriwe nai chinguru chao chire nonya tokorera
wangu tata mkurene Bale bonsi barareta sechibera Nababokewe Kamerane nabachwa bale tatigane tekare Ama kweri na woriwe Nai chinguru chao chire Nonya tokorera Torera mundaba totari no kusemeria Wangu tata mkurene Bale bonsi barareta sechibera Nababokewe Kamerane nabachwa bale tatigane tekare Ama kweri na woriwe Nai chinguru chao chire Nonya tokorera Torera mundaba totari no kusemeria Wangu tata mkurene Bale bonsi barareta sechibera Nababokewe Kamerane nabachwa bale tatigane tekare Ama kweri na woriwe Nai chinguru chao chire Tororire emechando eremenge asenseye amarwaire amangatire airira maibori baito Tororire emechando eremenge asenseye amarwaire amangatire airira maibori baito Taganire kamorora Yesu emechando esire Togende komenya igoro ase emechande tayo Taganire kamorora Yesu emechando esire Togende komenya igoro ase emechande tayo Titokumya na goichana asabo barere chimbera Rituko monena koirana na babokya baire inka Titokumya na goichana asabo barere chimbera Rituko monena koirana na babokya baire inka Taganige kamorora Yesu emechando esire Togende komenya igoro ase emechande tayo Taganige kamorora Yesu emechando esire Togende komenya igoro ase emechande tayo
toganyete togende azale chakoro gendo togende Yerusalemu enya omonene niga toganyete togende azale Tanga makweli tachicha nyomba mai Omo viso itamonene ense na makweli Abaminto basile batigire chokweuni Onene kera kuirana amakweli nasiwe Ningora tanga makweli tachicha nyomba mai Omo viso itamonene ense na makweli Abaminto basile batigire chokweuni Onene kera kuirana amakweli nasiwe Anotiga kona korera igoro ya makweli Baminto batimukire omonene na babuki Inichando na makweli Titoko vinyora naende Kokorera no kweumya engakeyo misirebi Anotiga kona korera igoro ya makweli Baminto batimukire omonene na babuki Tuko anane, baliba ko jamu enda mai kasi. Ondita na jamu sia kere kwa ya gotera. Onda beto na jamu sia. Jara nera ali gotie. Tomanyeti ekero torarare Onene kera koirana togende kautimuka Ubogima wetasense nigawale owengi Tomwegene omonene ekero tore moya Kiagera ti tomanyeti ekero torarare Onene kera koirana togende kautimuka Anotiga kona korera igoro ya makweli Baminto batimukire omonene na babuki Imichando na makweli Titoko vinyora naende Kokorera no kweumya engakeyo misirebi Anotiga kona korera igoro ya makweli Baminto batimukire omonene na babuki Imichando na makweli Titoko vinyora naende Kokorera no kweumya engakeyo misirebi Nakoramukia moto lyango iranare Tomoloto tomonene tomenye kale na kale Basenseni lebanguka bamwegene te Yesu Barabwa batimukire bamuganye tomonene
mairase warangiria kwa mairase murata mairase amena namura cheko ruwa rogama nego koresta jayo moiso rogama mabe mai bayao
kutisha, mauaji ya kila aina, haya yote yaonyesha kuja kwake karibu. Magonjwa ya kutisha, mauaji ya kila aina, haya yote yaonyesha kuja kwake karibu.
chora wakorera Nyasaye muthothe gukorera banene babiri ikiagerana te oyo magecho yone tito wakorera Nyasaye na enibo chora wakorera Nyasaye Omonene kerane ala sitoganete Omonene kerane ala sitoganete Kakiti mona wechana motema Watome bisa kuwa kori hevyo vyonsi Umanyiro kumanya waitu Onye Nyasaye Okowa yobo nyansi Kakiti mona wechana motema Watome bisa kuwa kori hevyo vyonsi Umanyiro kumanya waitu Omonene kerane ala sitoganete Omonene kerane ala sitoganete Omonene kerane ala sitoganete Omonene kerane Biamono akero kiabira ikona kwebeka yata tako yo minto musingi asingi jata tako imoka abairi n'abasaani mwakira mwensi abakwani byamole njama lipa nkoro ku George oyo musingi iganinka yona sabali bageri naona alenga marabo ekakora ntubata matanga ndoro nande ayo na nao kusio kasi ni so na hivi antebe pole sana Douglas ima itono mora mo and I know unakuwa na mara yomo no tukayekire no okire tuna masabatora usabe yasa na rengo na maite kiabete no mo na ko kama tukaye the merely kawo moko abana balia imanye tena barona bakongo because they have been suffering and been seeing their mother na babero moroi so ntitia ntia pole ane familia ane kwa sababu Nyasaye tiawe kombiamo baga ilante hebe pola se familia na meria se njoko na wasara njasa maleta ngoro kunyandusi se tomatsile west intomira na chako bagako yoromo MCA o Matsige West na ndoro David Speaker Kisii County ante bingo tebi pore ne mono kanga nacha amatanga igara manga ko minyoka bona ila tubata matanga na mosaria nyachenge tubata matanga mange mono to minyoka auto wa 5000 auto tebi na vekiri na meichiwe se jisi mime na motebiri 4000 anya kurendera bana baria 1000 ama juma ya korosi nyumba ya gari Itakuwaje siku atarudi mfalme wa dunia alienda kuandaa makaoni petu na karibu arejea. Itakuwaje siku atarudi mfalme wa dunia
matunda, maziwa tunywe, asali tulambe, jiandae, jiandae, akija tupae naye, jiandae, raha isiyo kifani, tutakula matunda, maziwa tunywe, asali tulambe, jiandae, Jichunguze, karibisha mapito, akirudi mfalme Yesu, akukute utayari, umejiandaa, anarudi twende naye. Basi jichunguze, karibisha mapito, akirudi mfalme Yesu, akukute utayari, umejiandaa, anarudi twende naye. Jiandae, akija tupae naye, jiandae, raha isiyo kifani, tutakula matunda, maziwa tunywe, asali tulambe, jiandae, jiandae, akija tupae naye, jiandae, raha isiyo kifani, tunywe, asali tulambe, jiandae, Egitare mayabwe, egitare umayabwe. STA Choir. Jiandae, akija tupae naye, jiandae, raha isiyo kifani, tutakula matunda, maziwa tunywe, asali tulambe, jiandae, akija tupae naye, jiandae, raha isiyo kifani, tutakula matunda, maziwa tunywe, asali tulambe, jiandae, jiandae, akija tupae naye, jiandae, raha isiyo kifani, tutakula matunda, maziwa tunywe, asali tulambe, jiandae, Atara mwana na kuyarigania nyambara areta isitia mwaka ongesa kora sabwango tiga barene nabakwani mwezi bemarigo iwandwareke ejaya taterena nagoke kora banda bange ngamarika basikaria somo joyo ya lega faida yento utumura mwanya bantu oyo mintoka sirego ikatomokowe nagoke kobarwa eka mokere ngeyino na saga ndeko bareda na bono gana bali baya dininga biyamano naende biyamano oyo kwa nenu pagro kesa kwa nensa ko ina ogoro kobo oyo oyo minto e baati besana korara otiga ba twa koraro bonta moke e baati be korende na mo ya banto na bya sa to ke ba banto ko mo ya banta ku nega yo maria boke na vaya ni ngambi ya mana agarmo ko na shi kamo na ne bia Regodera Yeah.
Biamana kwaya humubaya wasanaje baadaye biamana singa jogote iwagenda kwa Pastor John ndio kwa matangande abana banyasaye bitanga ntigande biamana chairman ya seli bageri nabo ibona ende abota gete binyatsawe itonga biamana ekyagera toire bageri gatwa sangere kanya saya family y'omugaka Gikenyi na mugaka Yonsi umwana Nyameri munaba mino enchana biga na haya igatari egekone ikiagera Nyasaye na babegete chumbibe asemwanya bantu lonare ukwa igente kemo aseke gonyegeke nduarankora masabase ngejeti kwaye tigati agaterire ete wanyegete amangana nara kororekana abana asenka abande mbari bakorekero muri buri arwarire nari batagete ko muri kange ngana byaba arabaho gusene abande barekero muri buri abero mabatu ngabona tubamo kange nari ndanyoro gusene ekero amangana bucyo aryo wanyena nobo hatuwe sobo rweire arinero koruwanira kujya Nyasaye ina Nyasaye nyabere asena mokire bona na korero rogendo lakini osene koruwa muri kujya so mwana yore nkyo muri ya gukwana wocha aso mwana asekera yituko tobi yomeno naenga tubaseguragira bya abana asegetabu ya Proverbs isatu mstari wa 5 endelea yego tero na toba sako mu ngaini aseti semi cha mwanya lakini kila ringana na asenya sai gorende tabonta betoko teba na ende sabe egere mirobiri ndege ndre chairman biya mo ndre timiroberio na ende kubayo chikwaya na manyirenga bona mangana ngambu yako genda ndiringana Nyasaye nyore ribaga amone sadaka nyore ribaga bona ngo sabatere tulatwe storengerani bongo saba mangana bere chikwaya chiatera soko motagi Nyasaye naende na gusabira ne family ro ekero torera
Wakati tusabe Baba wetu katika jina la Yesu Kristo mwenye uwezo, wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu wa karibu. Asante kwa mbali ambao umekuwa nasi na asante kwa ajili ya siku mpya ambao umetupea. Kwa nafasi mwenye uwezo, tunaamini ya kwamba Bwana umetenda yaliyokuu tangu mtumishi wako aliporara hadi siku ya leo. Na siku ya leo Bwana tunakuhitaji. Asante kwa ajili ya familia ambayo imepaki nyuma. Wewe ni mwaminifu, tenda yaliyokuu. Tukifunika kila mmoja na damu ya Yesu Kristo, tukitangaza maana ushindi mbele zao. Asante, weka kiura neno lako ndani yao, ili wapate kukuishia kwa ajili ya kila hatua. Asante kwa ajili ya mkutano wa leo. Wewe ni mwaminifu, wewe ndio kimbilio na tegemeo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tumekumbuka pia kwaya ambao simeimba kwa ajili ya kukutukuza na kukuinua. Bwana uwabariki wengi hapo watokapo. Asante, uimidiwe na inuliwe kwa jina safi la Yesu Kristo, na kila mmoja aseme amen. Tere igatubuko aiga mairi na manga tu maine no nyatura amoga amairi na mangira timbende igo wana museni wa sauti biyamona chama biyamona basa biyamona ama tikwaje te jaterire nana butitaite igo paka tikwaje ans chacha ronga tera tene nditeri tere watera lakini akaramorane obuororo kebindi yake ngoge chenjia ndake kumaye goja sengenjo yote kwa mo akatinega ngayale makatinega nala makatinega moakatine bia mono munatero go asoko ngari wankwane abantu banyiko baruri kinsa monye cyaushi bakire korora umuntu corona sa arunaraire na bakire mbia mono asoguta kwino abaminto mwarure kinsa monye tingo twara nkwana igoro ya sara wono anyigo teta mangana sara timbua tinkwana nda kwane ianda kwane tinkwana ibe abantu baminto korwa mujiwe utoe n'abantu bari mwamugaka abantu bari mujiwe utoe na mwamugaka umwana okiboma n'omuntu koroneka obwanzani buluwino kana mubwata bwasara umwana okiboma abana batigaira kuba kubwisukuru n'abamamu mino timo bakarabisari bwitoe enyumba eriga na isura gakinko basaba mabira insena bere umwana oliora yaria iya nonyembo no andoje nakange bikeri yerushiri aritinyerora sababu nchebono yankumiti naikie kyawa none kobanga makuri na makuru naenda bahamate bagateba bari bategurete nga ng'endwari yegoja umuntu muyekoria bona yari isara timbwa tinkwana mbuya mona abamiki na jami siateni na kubabeka kigurububere muri gereriege haraka sana chubwanga abuna range yinge kwegure rieta na goteni naga na bayiri bawo abayiri abuna kwani abasani na bayiri babo kango mwachire chisemo ibere muna na atananire igo batisebaga aba batiseba kango batenenire ya jami stayo ngenda sani jengo badegi do kora batiseba bana babatiseba bayiri babatiseba basani babatiseba tena bumo tena boli gererie video jami singa yale jami si ayiko naita abayiri n'abasani babatiseba tenango ngere lyoje video sani maze kupiga weke ngai bali anya bayiri mbayo ngongole to mulisia sabe anya bayiri mbayo abayiri babatiseba bana babatiseba mbayo basani bonse
Akara baja misbata hiyo abana bona arodi. Tenina moes. Kamran. Ema ikia ya monda ito yo mate ni na yang kong ko teba. Kala mo abwatirwe. Mo kala mo abwatu anya bajire bons. Mo ko saruti angero morisio ya sabe. Oko saba kweka. Tokora na barabwe. Morisia. Tusabe. Mwanchwa tatanya sai oitoyo ligoromano. Twakira sinke yiga ya kunirwe noyo mintu sara otigire Douglas tata n'abana baye n'abamwabona bayirwe kingenchwawo aba bakira enke yiga twanyebekira samabaka onyeremye nakubwa mono no musubati winke yo monene musesenie kyagera kurabana aba bamwaba singencho kubalemya tuwasemire abasani baye n'abayiri bakira bareto gusisinwo konene nekera bakorera ubatinya marigo bagosemire gwitane tibuina makatiga gwenera sura sedere sikisoro motori ito amen biyamana saruti gamogende dona oli video abayiri batolika n'abasani batolika mayega yaye abeba nisi anyoro asumame hapa ngiriko burukana dolika yapo raiba nisi hapa abayiri baye bons mayega ya dolika abayiri beba nisi mayega ya eba nisi mata ita kora timu chinyinga kabisa wego leiga skimaya anyo morisio ro osonde aimokio kobako igoro no gusaba gweka moja tu yo gotusabira morisika imorisinjwe chugoja wabe morisia sumama mwege ndegyo atusabire iga elinde musarutie moirane efitio na ataka mubwatu Tusabe Nyasaye tatumia mbiyamana singenchweli tukeli ndiaye ubugimo bwaitu burasi bisanyu bya mabokao yo tomenya tasingenchwayo ngande tigotugomoka asingenchwayo musombo yegera tumokire twasabira koboko kwa wikinguru gocha senke ko wao botoereru no bosemeria gwitane tyubugimo muyegora abasiri tukeri twayebikira sama bokao kora ere Yesu mwana gwa marembo manyakane mukireri gugoro ekero toganye togocha kwao asitorati moke kare na kare twasabire chinguru cyo moika kitoererie umusangirikano ya asiri de Yesu Kristo mutorito amen saruti gapo yamano sana boy saranse ali simoina akimaliga amusikiki kisi ni wakati wa Arisi na Kimari wala ambao wamekuja msimame kwa niaba yao. Arisi iga na Kimari hoja ijugango iga nyomorandi ora na unga kwa yene pasta hoja alabu tobeka sama wakanya sai ekere abande basadu pasta joto sabere alafu tumaya enda sande na bakwanir bwaire buyega tokwana nyango bwaire buyega alsino musirike ito batenere talia sakuru koitugotu kanisa kiabira kuru gosa batore monene nyasaye tatu itore guru mono twaretira benke asubusubu aho monene abana ba mwoda grass balemyo monene kubwa mono oremyo musumbo da gracia mona abana tuwamanyira okuno korara kubuka nkoro kwa begene bao umusangira kanyodende wikekere turakora siri tra Kristo mutorito amen egetare STA judge Juango bwango mora sawa basi tonte bile bale saba skurte katika jina la Yesu wamebarikiwa wanaokufa kwa Yesu wamepumzika
wakingojea uzima. Siku inakuja tutaonana na wote waliokufa katika jina la Yesu. Wamebarikiwa wanaokufa kwa Yesu, wamepumzika wakingojea uzima. Wamebarikiwa wanaokufa kwa Yesu, wamepumzika wakingojea uzima. Siku inakuja tutaonana na wote waliokufa katika jina la Yesu. Wamebarikiwa wanaokufa kwa Yesu, wamepumzika wakingojea uzima. Wamebarikiwa wanaokufa kwa Yesu, wamepumzika wakingojea uzima. Siku inakuja tutaonana na wote waliokufa katika jina la Yesu. Wamebarikiwa wanaokufa kwa Yesu, wamepumzika wakingojea uzima. Wamebarikiwa wanaokufa kwa Yesu, wamepumzika wakingojea uzima. Siku inakuja tutaonana na wote waliokufa katika jina la Yesu. Wamebarikiwa wanaokufa kwa Yesu, wamepumzika wakingojea uzima. Buyabana kwaya Jeria na iwango kadoganya de ichuwango na indena kisa jiko to mjaka mara ancha ichuwango mwacha wango tie inengi yaiga
abairi n'abasani bajeria anya bachire bons aba bena kindochie lakini bana rangi denango maigaga iga abairi n'abasani bons mubwa tuwe video bya iga erorekane video engiya kabisa umorisi ogega aje kuja kusia elinde ekebindi eke agega saberea ababeka amaboko Nyasaye kera bakire bonse morisi andi baganeria tiango tusabe omone tata Nyasaye emambie ngiya watu wanjeire abatore moyo twaikire kwa bakirori aseng'enjo y'omwana Saro yurari gatogwetiga sama okao ikiagara ntumanyite nga kwabekere mwanya bantu chimbebe atanyare gwetani yatorasabe obuya bwa bororekana aseng'enjo y'enyangi y'omwana oyo rituko riarero goikekera ekoera egere erieta riao ribakwe kare na kare nakwo gosaba gwaitasi erieta ria Yesu Kristo ero motori. Amina. Vita, marafiki ya vita wote ambao mumekuja musimame nyuma ya Pita na Mukeira asimame pande hii. Pita na marafiki yako musuke maigaiga moro space elinde mubwatu ne video kama ranje bekera inyingia musimame vizuri, alafu video ndiye na waangalia, alafu hawa ndio marafiki wote wa Pita wamekuja kwa niaba ya Pita. Nataka mmoja tu aje mbele atufanyie maombi, alafu tumalize hii kundi. Ombe sabe Nyasaye tata omwana no moiko mochenu ngire nyantu twakirega igakoba kirori asomo cyo kororarire obuya bwao kinguru cyao no banene bwao Nyasaye moje gorero nyare ko bomuya bageni bagocha bakogendera bakoirana Nyasaye baseseni seseni omukyoyo igobwo mogaka gekenyina mongina obuya bwao bororekane twasabira makasi rizali Kristo yoro motorio ito. Amen. Biyamano isaranza saruchi Nyasaye baseni Prince barongo second school aseng'enjo ya ni Pita inchwango kwa no muno yomo alafu nsieke kebindi ya Pita abako nimbi yamona naende dino mwalimu wa Rogongo secondary school ese Pita okolemere bonere driver ye pasi yonyako bakobo chisawale aende omunekenyo rodega erano mwalimu otiki munekenyo akire pole sana asoko sireli wo mwibulio moke oyo bwata abana bakena bane baikana stegaria ekenyoro byonsikia beire no moichana ataka kotebia umati ngaki ama kweria tokonya kolera itukaseri ituko mobasa so mobaso nara rengete pono bu contestion no ega ariete ekeranya sa tongo monto itukorie chuma akamotana kokorie moto yake na nokoreki asa itani nera gata kokorie moto yake na tokoreki togokwa makuri nara ya to gasene konya ko kolera li tukaseri ituko lakini genteke nene bali togo some buku togo some pipiria na makweria na inde na abugwe na usabwiru noyo minto Yesu Kristo uliole igoro ekerara irana tomerana na kwambo tomerana na abande ogendeza makweria takoleteki ata iyo eno bwogo semelio konene ko batigera gaiga na indoro ngorega na ruana bono bali batama nitu mwamanyeta mogo ete sukuru gari ne mogo de mwakwani mogo na njiraga mogo kwani na rero muzanyo no mona sano kona pasta masagege kwa kabeire gaime to kula kuona ni taoni gari dia mono mutigale buya ande mogo la ingo soka njisi to nyali ba abantu bale wakale utinde kusito nyali ba nyita ke tuwata nyama tanga bono nanza kulwa so ngenda kukola nyali ba lingira ndo toge pese menyete abaga ni dia maya ande tunya ko sabera na moto konsi dia mono biyamana principal mwedi teacher okera naye njuta ikaya mwe gamba kore abantu banga kamuranje gakaba ni birugo biyabono abanyakirogo nabo twasange bekanda inga bakasaba ne biyamore sawa ito utarahiri bikaso arobo
ng'anonye tusireri n'abaminto abandi twenyode turi moyo nkino musani Douglas witani musani wa Douglas abayibuli bana abange no bara kire Douglas take heart nemeraria nabikora abayigo twins n'abayitore ngora utakwe bijamole nara utakwe Marieta Charles Mwoma mwatichokera narabeira umwakono yokabire nkunamete nariko basaba Nyasaye konye abana baramutorendere naimwe Nyasaye barende Biamana Agnes na Nyawaya Agnes inchwa Nyawaya tayo makara na rulo akimwambwate singa narangeje Agnes kuja Simama hapo inchuma yabo kamuranje after abamuna bakorwa iyo muga esirie judge etoke bosiari ne gendo kiabo na abagusaba igari omugere maiga yabo kora bana bwanga abayiri n'abasani ngaibare abayiri n'abasani bangines basimame abo atwe video wote nariyo muga munankwane teiga nero muna babago koro gusaba iga iyo muga eteneine chiza tongines bakira abayiri n'abasani bangines nabwabwe umulisho yawo na barishiaria umulisho yawo intwe jotobeke samba bakanya sae umulisho yawo intwe ya mulisia sabere gekundi ekyo akarari omuga ntanyerochi tusabe omochenu tata Nyasaye tigoba kwaseke ngwanzo kyo musalaba kiagera yatoiro kosemele kole moyo etwachira singinje asara ukoli rorogendo tigira abana tigira mugakoye utigira abamwe abo manene Nyasaye bono manene tu abatigire sama bakawo balendo bagate oba oboremu nando bawo kosemele ko bwetembera numusangerekano Yesu Kristo yoetanane oboko kwa obuko bikororekane nekero turakore tokorwa totebe ntwarora umwana Nyasaye asirite Yesu Kristo mabario ito amen asante usese ni usana siku ile Yesu kirudi tutaona mambo mageni mambo ya kushangaza macho hayataona masikio yatasikia itakuwa furaha kubwa kuyaona mambo mageni
wakapoteza muda huo, wataijutia nafasi ya kwenda mbinguni kwa kutotii. Nafasi ya kwenda mbinguni kwa kutotii. Asante, amen. Wale marafiki wa Eric Okongo ambao mmekuja, msimame mkuja hapa mtolewe video. Marafiki ya msimame muonekane mtolewe. Aba ili naba sani veriki. Anya na bwaba nyonde to siekeronde murigeria video. Manga yomo alafu atusabiri mmoja akuje aombe, alafu ndio tumalize hii kikundi. Sabe oyo rizata mutungi umwana mwikoma cyenu oba kwekale nakale kiara magima yoto etenigale busa kubusa na nabo endete uturinda litukuja selinde lora abayigu bane basirio yomobo oyo kanyobanchete bamete obato batwererwa banira kinekera ruro bane mbeo yabaswere bonse umutungi urunense ense kwa yatongetere nkeranu na byonsi biriko abigeta asobe ko bwense bikabwenera monene kulinda asinga njomo seri to aburabuleta abugoro ukamutuma gatumuja senseye wana ni autoburukania alia na alia tolentera makweli wana mechi yonspi yotuma dete au mechando ya kelinginjo wana monene asinga wasangiri twins abana bawo bose bibakiro mu kiyo yasenje birero by'umwana uri tata okoro wanja kwa umuna bacha nando bayira nibuya no murobelyo yiga otwaliye ne kamati yanke oturali tukulia lero ugwanja kwawo kole komonene elindo ye toere liga goika twakolire twins tubakelie talia okale na kale egati etundu bata barweire bakerenye abande bawusunyugo tara asenye obobe wa marweire kolende yo bwati elyo ligi ya sesto ya inkeranu naye na yura yende otomenta matuka yo komenya wono mochenu mitira sole ekera abana bayabara endere kuma tabatiga ire magega na wichana no mwibori obo oro mwiwa
tata ebieka obeli serre na baro babioke elinde batakoro siese ukewo chomonene twitigira sole nke abakoyone mokoyone kikenyi na muswati ominto yonderete aska mungina ekero batieta abana bao maigo monene ugwanja kwao koreke bagendere ko baroro elinde bagendere ko ruzutie gizelia baibuli babo twitigira soro kale mnorigetie nsia mabira na mwana wa Yesu Kristo mudori ito amen biyama na sarutiga abayiri basami sami twanga abayiri abonzi chinse amachons motene na elinde obwa dwe video after abayiri basami bako gendera kuja chiengu mobetia maiga yaba mura bako chokora ga chiengu motene ine maiga yaba nande mobegete gendo kene bosia abana bo abayiri basami tenena mwesi bitimba siekerere soka moranje timu enene kabisa mobwa tuwe video mwesi wadiwe video mwesi kamoranje moisa botende buya mobwa tuwe video ene ndoko chakorora motenene kabisa mobwa tuwe video after bachire tubwango ni baroje namagenda ko bwatwa ni baroje ngoyo mogoja ajabuja bosia asoyo asabe ayo mwasege kundieke atende boja bosiga na bomongina sasa wa mongino yo chire kujibana te mongino ya sabe yatura sabe no mokna toire birangere ya sogo sawa bana wanyasaye motongi tata nyasaye twakobakire twakoira ne rimbi yamano asenge chokwa torendire tato minto oikera chinga kiechiga rara twajira ase nyomba aso mochio gikenyi no monasika au bara ba minda asinje lakini bona nechikorera bari menya mabera mange tata mwana osirira senkeye igo monene enkeye iga ya tigarete tari na baibuli lakini bona bana betugekeire babeire na barabwa abantu bona nyasaye tato muya omwana oyo osirire otigira abana baye nyuma otigire no mwako ya tata bwa mabera ore nto bare mwase nkeye iga onye gitere onye tube na manyinga ekya na yoro moremi omonene tata bwa mabera mange igotora bare ututari ne chinguru togo kwana togo tanta na senge nje ibe biense mondo regoro tato muya twetigira sama boka aseri tukeri gimekara mangana yara ere onsi akore kamuna wanje taya tutari ukobeteri gostogo chike twasabira seri etaria oneri omwana o Yesu yoro mogori amen ria tanteres mbiyamana basaruti gamogende ekwayeri aja ya bekire ngendo kyaba nate banga yabeka tubwati chinza kamoranje mwaja bwange kwaya kamoranje aseje chinza karuosio iga Siku
biyamana gatera okuya biyamana kwaya chikwaya Jones bingotera muri bali mwacha ribageri ntaite ko ribogori andangeri abangina Rome Sara n'abangina Rome Nyamedi baja babwatwe fitio abangina Rome Sara nyabaro nchumotene na abangina Rome Nyamedi nchumotene na kamoranje efitio yo kamoko bwatuga marore kana mwachite asengenjo ngaibare abangina Rome Sara iga abangina Rome Nyamedi iga nyabaro ibageri nelie ino abantu banga kimoranje twe ibaga abangina Rome Sara amanda takwenda yoka muranje marore kana mubwatwe fitio na ndi abali koga isiringa mwajitega kolero mojo koro sasawa fitio yengi ya kabisa fitio yengi ya kabisa aja bajire bosti sieke ronde isiko kamuranje sieke ronde isiko fitio yengi ya eko nywera buya kamuranje jumwesi onyo kware woja wa kwebija ayomo ngako yomo woja igatu sabire ayomo mmoja tu na kuomba tu alo abantu bamintombe ya tinda giti ogusaba tumiami tusabe abarusengera abarukiransari abarubonye meulu natora twensi tusabe kawo koranje bana inje kwandira tata biamono seritari yao twakira sengejo mwana Sara aranire odotikire Yesu Kristo ebirecha bisariwu ayiba bonye meulu emitano ya abeire menge kurumbu nabakabokindamia Satani asokugwa seritari yao akarotuko jagaga manga mariga witeka mono umwana Sara karengega umwana Dagirasi ndewo konyo umdinye gari abaka bono ngakingo dawokola bono nyasa tata tokonya asenyo tanya yes omobori to amen biyamano kaoyo kirego mwako asabe dara liko simugere tiarege ngango no yasabe dotega rane kamuranje ocheni nyasa oito tata omonyamabera mange wetera serietara Yesu okoko gwachete ali wododeni lakini wetera serietara Yesu obamboro bono nyagosira irigarasa magokayo monyene wano rimia mugakoye olembia abana baya batigeri kintaka tabati nina lakini ano gwegeno oike obaleme kegima bona sabire nkeye baya ekyane geniwe wetera serietara motori amen biyamano nyasaba seni biyamano abangina make Sara abangina make Nyamedi abangina make Sara abangina make Nyamedi chwangu ngo ajega asinde asabe kamuranje ko sabatore tigango tobeke birangereria sogosaba omotongi tata Nyasaye omwana no moiko machanu twachira saya tore no bokendwa abanene Nyasaye ito manene bwemeganda ekara twacha senke ya Nyamedi na abana bayo manene twarentire ngora etari nekerengeruoti kora nchorore kanenkeye nando nyegitere na maraika o manene Nyasaye ito igoro na inseike arare kana senkeye etanane obotukono mugaso monene twetigira sore Nyasaye tumuna abana ba bare ugocha sobosi bwao tokona gokurangirie birase birori tukaseri tuko Nyasaye totorera mabera manene bwa banene bono rigereria abaminta abasani baito barure chingongo ao Nyasaye bachira sengencho yabore Nyasaye ito manene bwemeganda kero yomo kera kuira no manene kosemerio konene osutengiya kero yoma nyare gwikasenka ya ebuya Nyasaye bamanene bwa mabera bararine kirori kirosi na magoko mwanya banto manene bwemeganda ne chipiginjiro roro Nyasaye obagatena ko barendo monene none yamana sengencho yomoroberi abaminto bagendete gokora na abateninire to moroberi yomonene baechinguru tata bwa mabera banene bwa atiga boisana nande barora kana somo nginori Nyasaye to mwana yabeiro korara ruoti yaba ruoti twansinto sarire to monene mwana ori Nyasaye to tato manyeterie tato manyete muna chianti kwanja kwabona tiga okara kekara to korwa monene enkeye tigare no goseseni okonene Nyasaye to buya bwa bokore kesa mabera Kristo Yesu yoro mutoria amen biyamano aga sentarara sengera youth yamaje werefea yamaje youth werefea
banda barangi 300 abandi bona bali so wako chumuna iga siko chumuna Ni bagane ri nene gora igora mwezi kamera anje korore kane video mono fena nara fena chiko chumutua fena kama hapo akuja hapa mbele fanya haraka Ardamu na ai chuocha Amina ya Tuya mono Abanaba na youth korunyamache Tubwatege gachimemba mbere Oyo makoro kufena no musacha wena wale grupe ene ya youth karoba ko ngubu achirega abatu achito karana no nyaga steo tokoebwa lakini nda karoba ko nguboro abatogo chatwali kerto bwatege katwoni magana ngoko twasiro yo nyodro bako komiti sikobo mutwa komiti makara kana iga mubwato bitaiga amisikobo cha iga na fena because of time sikobo cha mutwa iga mara kana inuga ubwatuga Steven oyo bosoro seitera alibunya meuru eguru yetu rabantange 300 abanda abale Nairobi na Nakuru etogo tumeke bintu bya WhatsApp rero tukari kumirana bona iga nonye fena abandi barabatumanyeti lakini watu rase group ya youth tekara shida ya beribuneye etokwebeka amo twatuma kende twaje twabaleme yobonda tenda ngiri chairman na introduce committee jamani. Asante sana kwa nafasi. Ningependa kuchukua hii nafasi kurudishia the organizing committee na wote wale ambao walihusika katika hii mipango ya mama wetu ambaye amelala kwa sababu ya mmoja wetu ambao tuko naye kwa kikundi chetu hapa hivi. Hivyo nasema pole. Mwenzetu Vena tumekuwa tukishirikiana pamoja na yeye kupeleka rambirambi zetu kwa baadhi ya wenzetu ambao wazazi wetu wameshalala ama wapendwa wetu. Hivi leo tumekuja nasi kumuonyesha upendo ili ajumuike nasi pamoja, ajue ya kwamba tunampenda hata ingawa tukiwa kikundi kimoja. Sio matanga peke yake huwa tunasaidiana, ni mambo mengi ambayo yanatufanya tunasaidiana ama tunakuja pamoja. Aswa tafadhali watu ajinde kansilini ega tole mefena it's okay ebi intone bingi kira asingi hello tunashughulikia mambo kama school fees. Tukipata mmoja wetu akiwa na kusudi ama kutaka tukiwa kwa kikundi na watogo tu karansa tuitumie panel tuanyore bitoki bikeigo tuiro taite school ogende school ekero tuanyore muchando ndino retane tinga ujuburuire welfare yengo chere yaikaransa yarigereria egento gyoke tari gukora umwana ubwate imyaka 18 ubwate kibande neba mu muri minto yo gukwana chairman we don't contribute ekagara ino muntu manyire sense kuba na sigoche ino muntu amugima finally esenge chobwanjani wa Vena ogo swekyo mbegeto negente kiororo unabona kera twachire field bunega senge ya Vena kuchituli tworo mabaga tanuka asaba members bali bako ba serious okoro shilingi 100 wa contribute na shilingi 200 asumu hivyo lioraire wasu wako wabe member wataka participate lakini lichi kodoro lisi nini kunogo feri ko contribute once uko be kuisiko kusiko wali yolio nyoro muchando kwa mweberelia kwa nakiku mwaka maguta ako motolentera nande asante bone singi jitubata Vena and Ami na bayogera twachaga Vena no wale kiombe na Ami no wale kiombe lakini lero iga Vena otolenta WhatsApp yetu mnatoa kwa leta contribution eko forwarded directly to Vena aligerelia rebieka inkitokolete anyoreli chibulia yansaria from there oyo minto Ami eriyo choikirenga kiyaye nere tumuchangire boigo my appeal to goes to Vena abana bamino barabake baba nayo monene dini judge nando monto monene ango motungi 10,000 liters ekero bairu mugasomono na bubwate kanchirende yonsi igote caution omanyenga yogotenena egere o guide abana bamino. I take this chance to welcome my treasurer egere ongere sigino
narwarete rikuba nanji gukwana ni ndwarete lakini directly ago forward ibintu byago Josephina ikiombe kenene sesenyewa nuna abantu abaya buna mwatu waliganenti asante sana biyama kiraiga aba iri ba fena mune kundi ya jaiga tenena chugocha tato korege bindike aba iri ba fena bacha wani aba ya fena tato mwabo isebiara inje kase dichons jwa korege bindike mna batene nega wakolilo bya sana ikera ngo takaturifa kwa robo sabantu wate chakula saba ndaito bantu sabira nirimo aya jwango basani ba fena ni basani ba fena njwa korege ndege ndiko ira kabiri Bana nami abami na ibare wako tato mwabo mamu mwabo anje baro ntwango ibango ko rande ke binde kamuranya ndiri ko muranga likabere abasani baye harwo bana saba ntwala mu musabe twala mu musabe saba tokire na baigwere tayara saba batore bas ekaramu ngire go mwakire siginonga nkigwenete gokoru bono toiriri bagiri gatusabe omya tata Nyasaye twakwire nirimbia mono gwatenenirwa munaintwe gwatenenirwa mune family kuruba chagete umuroberi uyo bwokoenio yo mintosara bono igari ikiriri tukoria elio mweria basana bairi barure kinsinya awa wasinge chiyogo chakoranga maene ritukoria elio mweria nyangia yo mweri ndero Naintumna young youths moneta tata Nyasaye na batu ari gusabanga ogendera gotokonye kero togendete komenya asubugi mu bwinsiga nonyama konkaro ranaria monno itoto bwata okoboko monno ito na ito twe aligani ngana into kero torarare monno ito torare tokumaite kaba mona into na kugusaba gwitu gwitara serite Yesu kisomo rero motori ito amen wana abande genda inutenna ndwabere tenna buri kwa genda bate gende aba iri baba tenangu tugocha bana omwande abaruro yabaruona bana yugo muna mwakwana nyuma yaba aba iri baba no tenena abaibori abaka ons sumama nyuma yawa mukwa kwe video bwango era abaruro twara bwango kamuranye ne kisako milakya baba chikora Kenya mirwana na ngo chibore lichicha ekya bana babanywa mete mwana yo metonya meri aba iri bana basani twango maiga marora kaneiga elinde mu bwa video turwa turaende bwa eke video na abamu kamara anya tenena maiga yaba abasana abayiri bachire ntumwasi abasana abayiri ntwango iga bapera alafu tokole kurwara iga togenda sande abayiri nabasani ntwango iga nataka ayo mache bosiga tomwali konde ya karama sabo alafu tokole Nyasaye tata Nyasaye umwana tuachira senke yeiga yekorera Nyasaye tige lyonyale kobokoraro tigira abana baraba kemono Nyasaye otigira abasana bairi twamanyire nga okunekorera omugaka Nyasaye anyare ko bakomubwata koboka singuru cyao mwana Nyasaye tingo gochika amake abweno waje ko mwana Yesu Kristo monguro tewe amen sarutiga mbiyamana isaransa mbiyamana nabairi abaya abairi abaya basani abaya bage bijarende banywenywere nabana tebiwe taramwakire bijamukire ego jabare nabumanyete taite baje abange inumo ijana igora ko kimoino igora kabisa ko kimoino taite baje bonse bairi nabasani bonse ngira abange igora kabisa mu bwatu video igora kabisa mu bwatu video abange kabisa mu bwatu video ngia muna bako na goja akarelelia nyameri mwaka ntwango goja sinde akarelelia nyameri ngoja sinde naye ngoja sinde taite musike request mwaenda ekeyemo kwane ngane yemo amoire ta ekeyemo kama kuna goja Nchesa Marieta Nkoroku Nabuto Ibobonyo Setere Bombaba Machoge mwana ule bwana
nje maite ngadibina iga kali kuruku rimwa muruka nsitir maite litanga kabisa ntaite kwera na liaba ina stani aba mwaikire gaiga ilimana mono tokwena na pole twensi ekere korora yararire emumanyete sami ibintu bitatu namumanya myaka 3 tirahera lakini namumanya se ibintu bitatu ekemo muntu bwanjite kanisa egira kabere umuntu ukwirigeria egira gatatu umuntu wanjite familia yaye naba amate te yanjite rabwe ko munyene eso kurwara kwa yeso wenge igarwara twacha acha buone no nyurwarite lakini ndege ntale gotote ikatebyo umwana ulinga amasikani aina ndo chabwate ainde familia ne bwata amasikani mugaka koreyane taite go sabege ntekemo ase bilbyonse bari kubwatira na koreyane byatigalire nchira nabo bigo tabuka ryoka tanyora magwa akomobeta igo tutukale tutigire korerana libaga aibunga tabetiriande egere ebintu biri bachagete babitabuke okungwali gosaba gwaito yamano nabange barabatingo nyago yamano nako tika ndorgo kwana nanga yo mato sabe ekera borabu women ministry ele maiga borabu ministry eke maiga borabu women ministry twango abana ba ko saba borabu women ministry iga tungeri bageriga egere tusabe tata nyasaye umwana no moikomo cheno yamana singinchu yabwabo bonge watwanjira seri tukeriga twasangirikanira iga singincho iyo mongna sara winarika bagakurara nakobwa mano motonge chinga kichiga cyabene twatenira iga igo tware okurangirio ya sarwa ubiyabwa barakane wana abana batigaira asinke amano mogaka twabasukirwa cyasekero cyo bana sintira abene koranjo bayigirira sobugimobo ainde bayibo barigani asobugimo bogoche twensiyama niho twasabire twegende nga watwigole siyama bera Kristo yiro mutolitsa amen saruti byamana nyama ndaba yanya sabaseni warabudeyo rawu ministry ziwango erindega Nawokiwe rototo motoria Pamenye kare na kare leigoro Rasyo hoki Alekero le moyo Rasyo kuhare Yesekere gocha Nawokiwe rototo motoria Pamenye kare na kare leigoro
asabegeni esekera gocha nababoke koroto tomonyomi nakogoka nabanchwa babo bonsi balia bakwete bonsi nababoke alekerore moyo nesako esekera gocha nobokiwe oroto tomotoria bamenye kare na kara ya igoro alekerore moyo nesako esekera gocha nobokiwe oroto tomotoria bamenye kare na kara ya igoro alekerore moyo nesako esekera gocha nobokiwe oroto tomotoria bamenye kare na kara ya igoro. Amen. Nakuma kubatebya. Dimantara kwana introdusia Bama Osara sukango kwa jamutuwa ika kwa sababu mwakwe vijamaranga soke twakora dire sukamaiga nane montebye ngo kora bwangu chianti chia sara samutuwa abangi na makesara njugo sia bwango tara kwane chianti abangi na makesu kwa wote muri uswe video bwango iga Bago kora chiango chia sara ina na mainwe angel chiango chia sara ba isema sara njugo cha bosio tuwango ngaro bila goja ya mwacha bwango mwe ule ngaba isema ke chinsa toko minya kamaranje to salio mkutano Chikango maiga chikamati chiche chia kwebija anyawaruro chikamati chia sara nyetiro chikango uje bosimuna tebire igo abana basara sukango maiga abana basara nyabaro sukawo jaiga na mu bwatu video Mimi naenda. Mwanando. Anda ya. Kazi ndia na kwa na kazi ni chia sara njwango iga no usaba janko ya yeye mo tira kwa isema kwa ya majasi amina this statement kamaranje kasi sa kwa rete ayya na bodi ri Kasmiri yako wapi? Yes. Ya mama. Owa no kumia. Okane. Mano yoguna tumu ajitega iga. Totoro jenga.
onyendiria linginga kiri orage tabu onyendiria linginga kanga no muchungu lakini bone sasa ulia linginga kuikata mboko kuguru oire lieta ligia mwese liya sa buna tuacha iga talio mwana obwate embwa era ise kobogera yote yotua musigete naende tuamukutoka musika naende tuamusigire paka goikeiga gochia aseriro ono rende se yaikeire nyasa omwirire ogwanje kwabei getukurira eritari ribaga riokurakwana eriga neriokurira amatuko yogukwana aetire kwana mbuya mono mutosabire namusabire nkeiga natigaire babere kasi ni yae kurara kwana jeno yunge niyo mwasa makuri na oda lindons ona chana frase be na sara ruoro na sare tomure boye sana yama yatokore royo no yo minto twagwaternete nerara arusara mchetu mako nkoba kwani mbiya muri mwesi no turasaya akikoraiga na litokoranga moyo tule njengo kwana nkoro ku George Karani George Karani are oyo mwabotom tato mwabonki boma Karani igo bare kurukana maike oyo marengo mutangi yo narengo mokogoti enatenera sichinge encho ibere ga seito mkuranto kimoro mweshimiwa lakini moranku ni mokola kimonkuni lakini aitali mangana na igule nga Kennedy chairman mkwana nchiyo na nchi na bonko agree naye lakini kaitia ito ye familia ito onyolengo mweshimiwa Jackie nakaleta naro timatiko siliba galia gosate nalia Sara salute Jacqueline Karani honorable a salute tu mama asini nigeda kibiashara naende inoro muchibumu kia igase familia liati huwa bana wake tunawaombea sana ntagete ko mwana oli akono goja umeteno mwana mokale njenga isa ono injuna ya kwa era wango and all the time anche nate nendire buno mwabasara Sara no yo minto toibole tuangemo na sinini Sara alebusibwa na keigo no tuakina nere no tuasomete nere diyanda ndiro lakini ige Biblia goteba ngaso situiraneri Nyasaye ngaki ya mono ero Sara mambinonde tuachire kolemia bana ba Sara entonda te ya bana ba Sara no mokoyo no mugako Sara ya sabe na inwe gati kimogosoka kimogosoa ntunto saberane ama sabotora abatigere na inche ira ya nenda ire bona igabusi bwaitu mwensi bunamura umwa abana basana bali school babere am I right mbaro umwana oyomo ninche umwaka nere school fees egere inero pole ya nendaru eso mwako gocha ninga kanero mwana Sara school fees yo mwako oyomo mugima amen Nyasaye tigaba seseni na ande mosabero mochi oyo moko yonerema ense nabere twensi no tororo gendo mbuya mono moge moko genda mogende buya na ande mbuya mono asogocha gotorere sisaro minto Nyasaye tigaba seseni amen ya mono wa toransa njeni menyate Nairobi alia actually naacha naikaga saa 10 na Nairobi yange saa 4 ya butuko asenge ncho yobwanja ni bumwana oyo okorate oroyo minto ntagete mongabere abantu ba minto mbali batokonyete tutaba toreti chama nitogotenera okwana talie kana kuna watu walitupea pesa ntori family nsini ni go buna murato renga nabale utore monga ntere nsoma abantu abu munu oyo moiga
abande batu mutichwe sokorwa ekera konya gosome timu iria matoka njwa agende gosoma timu iria matoka njwa ekera amario tokango somo besero tikia Peter Ngere moigwete igaba iguri ba moigwoyo yo taiya asenda stayara koreki aratoke Daniel Icho no yo karani you know yo minto Thomas Nyandoro Mosek from the United States of America na arenge naitu Dr. James Matundura the former chairman Nyamache Boys Secondary na ato metege toro kiaye Richard Chwea Douglas Nyakundi CDF manager igo mwegule nga Sara na abwata bamu ubate ntubwata mpake manager mwigwetigo aya John Bosco Douglas Chere Jacqueline Mogufu Geoffrey Bwana Edward Ngoge from Magena Evan Sombogi Nyandago Principal Zakari Gakombe na ndi namoraga tena soro wevu please Principal please na isire gukora na bange tuarenge retired Nyandoro Mheshimiwa Lewis Yangu head teacher Nelson Obonyo nkomenta go chinse na enda abo mweri babere Honorable Jack Karani wetani ofisi yako na ate na enda na koledaki na to kunetikende Onsara Mbongi Dennis Kasmiri Daniel Yondonga and Daniel Simita Nyandoro na koragambi ya mono igonche na magombane na leta na ende timbu atikende nda etani na lenga muisonde no koboko gwaito ntuobege tokonene sana ase mpange ya gendrete gano ene chitenti echi through mwana oyo minto and we still have a balance igomo ngiwete igaba antu bagari muicho mwasana ya gutwanzi pina otokoledeki na otole tusabera na mayeki yagerense nene obogima nobosi ni yini biyama na amen biyama no bali ba matoke na ate bekere to mwa gokora kangono mwana minto nyari ko bogosira engo sababa igo bane mutware chindu chiaye mutwara masikani ali muragendere gisakiaye bono yantu bwoto moko yone naro bakayone bande mbarororo tigaba bugatesie na inu waroke basikani linde banyare ko koraki kwenderi gisakugia sara egento kende kyo mwerio mwalimu bu mwana mokogoti asare kururomo na tumete rambi yae agateri bagatanya wetera kina chachi abona bwatanga na igombe biyamano na inche tigangeri bageri esenchika ya bene kubatevinga pole kwa niaba y'abantu bonsi bari gukora biasara na Sara igo nataka kuirari bagarike korende nyuma ntara kabisa abaminto bari biongozi nganjire ntebe naki intwe abaminto bache tomuchinkaiga nganjire ntebe nga abaminto bache tomuchia na wakachiomba walichiomba muweze kutusongezea siku ya mazizi kutoka tarehe 30 vile mlikuwa mmepanga hadi siku ya leo. So kamati ya hapa nyumbani pamoja na familia kwa jumla na wapea shukrani kwa kukubali kusikia ombi letu. Sara, nimeona kwamba watoto wake wamefuata nyayo zake. Wakati nimesikia kuna kijana ameoa hapa pamoja na mtoto wake wa Sara, wamesimama hapa mbele na kikundi chenye wako nacho na wakachieleza, wakatoa nafasi 5 ili kwamba wale ambao watahitaji kujiunga na hao waweze kujiandikisha. So Sara mwenyewe ndio mwanzilishi wa vikundi. Hapa penye tuko kuna watu wa kutoka sehemu zote za Kenya. Kuna kila kabila hapa. Ndiposa tukasema, tulituma hombi letu mwanzo, tukasema wakati mnaongea mjaribu kuchanganya Kiswahili kidogo ama Kisungu, ndiposa wenzetu nao wachihisi kwamba tuko pamoja. So Sara, wale ambao walifanya matanga yake ikasonga mbele ndio hawa, na ningependa kutambua wachache kutoka kwao. Kila kabila iwakilishwe na mtu mmoja, awasalimie kwa niaba ya wengine. Hapo ni baya? Please pastor, utusamee. Chairman, utusamee.
hawa ndio watu wa kina Sara waweze kusika mwenzao kwa njia ya heshima. So kuna wenzetu ambao tunapakana hapa nyumbani ambao ni Wacharuo, naomba wawakilishwe na mmoja ambaye ni Joseph Odhiambo. Where are you my brother? Mr. Joseph. Acha wasalimu. Habari zenu? Mimi kwa majina naitwa Joseph Odhiambo. Mimi ni treasurer wa hii kikundi. Hii kikundi najiita Marafiki Welfare. Sara alikuwa mmoja wetu. Tulikuwa tunafanya na yeye huko Nairobi. Mimi kwetu ni hapa Homa Bay. Na ile ningesema kwa familia, poleni sana, mmepoteza mtu mchapakazi. Asante. Asante Mr. Joseph. Kuna wengine ambao tunapakana hapa wa Kuria. Agnes Robi, uko wapi madam? Tuwakilishe kutoka sehemu ya Kuria. Madam. Tunashukuru Mungu kwa kuwa tuko hapa kwa siku ya leo kwa ajili ya mwenzetu mpendo wetu ambaye tulimpenda sana, anaitwa Sara, lakini Mungu amempenda zaidi ya sisi, ndiposa akamchukua. Unajua mwanadamu akiwa hapa duniani ajui siku yake. Hata sisi mahali tuko hivyo hatuwezi jua siku yetu ni gani, lakini Mungu anajua kila mmoja wetu vile ambaye alipanga vile siku yake ya kuenda. Kwa hivyo sisi kwa kila jambo tunaambiwanga katika Biblia tushukuru kwa kila jambo. Iwe mbaya iwe mzuri, yote ni ya Mungu. Mungu ndiye ameipenda kukue hivyo. Lakini boleni sana kwa marafiki na familia. Tunasema bole na sisi wote pia tunalia pamoja na nyinyi kwa maana Sara alikuwa mpendo wetu. Mbarikiwe. Tuko na wale ambao walikuwa customers wa Sara na pia tuko na wale ambao ni marafiki wa Sara. So nikitoka Kuria, wacha niruke moja kwa moja niingie Mount Kenya kwa Wakikuyu nipate mama yetu Judy Wanjiko. Made Judy Wanjiko. Judy. Judy Wanjiru kutoka huko Kirinyaga kwa Waigoro. Sara alikuwa rafiki yetu, mpendo wetu, tulikuwa tunampenda. Mungu ambariki. Poleni sana familia pamoja na marafiki. Asante sana, ametoka kwa Waigoro. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Patrick Yetonga kutoka kule Meru. Nimekuja kupea huyu mzee wetu pole. Poleni sana. Asante sana Mr. Patrick. Yes. Wewe sifa. Haleluya. Basi nashukuru kwa sababu ya nafasi hii. Nataka kusema hivi. Jambo la kwanza, Yesu anakuja. Yesu anakuja. Tuende naye. Jambo la pili, Sara tulikuwa tunampenda sababu tulifanya kazi na yeye pale, na ni mtu hata siwezi kuulizia kwa sababu hii umati yote ni yeye amesanya. Kesho ni mimi, kesho ni wewe. Utasanya wangapi? Tufike hapo. Ile ingine nasema, Sara ile kiti alikuwa amekalia, ningeomba tu Roho wa Bwana akalie hiyo kiti, sababu watoto wake na wale wote wanahitaji kile Sara alikuwa analete, atawapea. Bwana awabariki na watimizie. Tunawapenda Kisii. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwangu ni kushukuru Mungu kwa yale yote ambayo ametutendea. Tunamuombea Sara, Mungu akailaze roho yake mahali pema. Yale aliyotenda mema, wacha basi tukafuate katika hizo njia. Iliyobaki ni kuombea familia yake, haswa sana watoto wake, waliobaki shule wakasome vyema na Mungu akaweze kuweka katika kile kiatu ambacho Sara alikuwa. Kwa majina naitwa Esther kutoka Viga kwa Otichiro. Asante. Asante sana. Naomba kwa unyenyekevu asiwezi fikia sifa zetu kwa huyu mama huko Nairobi. Huyu mama alikuwa ni shujaa. Ni mama mwenye alikuwa amejitengeneza kiasi kwamba
wakati wowote ule angesimama tu kuuliza uongozi fulani kati yetu, bila shaka tungempea. Vile ulikuwa unamuona na vile ulikuwa unamjua sio vile sisi tunamjua. Huyu alikuwa shujaa, na kutokana na umaarufu wake na usuri wake ndio maana tumekuja wengi bila kubaguana. So watoto wa marehemu na mzee wake, poleni. Chenye ningeomba mzee, watoto umeachiwa wakiwa wachanga, na kuomba ukue mama na pia ukue baba. Hawa watoto ukiwapeleka vizuri, siku za usoni hapa kutakuwa na MP. Kama sio MP, kutakuwa hapa na women lab. Ya Mungu vile amepanga uwezi jua. Cha msingi, sikiria familia yako ni kama mamake ako hai na utabarikiwa. So nataka kuingia katika soko ya Rongai. Nimearifiwa walikuwa wameongea hapa, so sitaki kuwarudisha tena. Kuna kijana ambaye ameoa hapa anaitwa Hami, nafikiri waliwakilishwa au ni wa kutoka Rongai. Nataka kuingia soko ya Muturwa, nipate mwenzetu ambaye ni Mr. Robert, anasimamia hiyo soko pamoja na Gusii Bananas Welfare. Aweze kusema jina moja. Mr. Robert. Asante sana Mr. Jama. Nyasaye no muya amatukonsi Nyasaye obwaro botua rure Nyasaye ogerire bono abona njina nkwirane ringambi ya mono ase ng'encho moitabete ekerero giaitu kero twachete iga twanyorete amatanga sara buna konyora abangiro, lakini rende na into tukarenta engana ya itororo abatenerio moyega bagatoitabera ndogoteba mbia mono nande obumaene mboringa amatanga sara abera maya nande morochekire muntu okorereki onyeikirana magana itaria maya bono njebno yo mentati kagoteba internet ase kiombe gya Gusii Banana Welfare Group sara no aro yo mobo nande ntubwate byombe binde ebinene gwetani ekyo kuno yo mentati kagoteba nande ngakarete ngasara na korta sense meju kinarenge goteba sense maya sara obisia enere yarenge nere na sweta obisime nere akabwaterana na bande ntwabete gaiga kuruno moyego yo chagete igoro rigi mono twarenga tugakora moyego ebuye bakatugaika gaiga bono egiatigarite ngeringa asabana basara omwana naroro yomo twanyorete oreka chiado ogendeta masomo netegemeo yae yarenge korwa ase okonyora kwa mama mwabo. So na itu na ekiombe kito kia Gusii Banana Group ntwate batengo omwana ori nkomubekera tore kende gari kira musukyo mwaka yomo emyaka ebere magana itaria maya igonge kera to gusabira abana baiga nango kwana toro buye buri mamwe abakoreki akorere ntwegenete ngono yo mentati kagoteba onspingo ikira nara serieta dio monene asinene ntwarenga na baminto abarenga somo sabara bantera babaito na butwe basinene mbiyemo na sengenjo ye chingaki nande tutayeta ko baba igweri ntubwate mangana mange ene obisienene kinange gukwane kyo mwerio tigatumanyane kero monto department ere agokora enero nyasa akoreki amoira agokora nande bono nturi gotebanga ngokora tore biasara ebitwaro kabya matoke nando tebanga ngo ibwate biasara bindo gochigokora Nyasaye yoito ekera akoire kiria akoire nigata getogwetarere kurworo ntubwate ne lakini igobone obisie gangonye togo konyeka kurworo na bana baito bagotogo konyeka kurworo abana mbaro tokuruka jensi basomete baranyora ibaga basaba koraga asi omwana origereri maega na nyuma
origere mama mwabo narabogete orige tato mwabo narabogete nando osomire nero gwiko mwanyano irigere nyanga tabwati kende orangambia na akoraki na ruense nero orento buta obutaka bono meremende yonsi pitogokora ntubwate noe boys aba mura baitomboro bagotoikeria musigari Nairobi musigo tuliko nyara kwa gusira bagotubangira ari bia ni kazi mzuri sana nimboro chegari mukianga mako igoro neino bana boys aba mura baya bagotokorere gasi igongi ntagete goteba tigakera obisi esikwe magana itako boigo biamono botore rubia biamono njinga gichire chinke igonda tebe ringene limabere Sara na no mwana omindu twakanere biasara otherwise muna cha Sara sagete biasara ninche na moirete Nairobi motangani agachake biasara biaye igore nanche I'm proud of her asing inchonga na biogete asa abantu bari bonse na irire na royo mo base bari babiogete igore na bango tenga Sara no musubati orenge omonyamoki ande bwanjete kwerigeri bwanjete family yae otherwise enchira abantu bara amairesa airete mbiya bona siri baga nyasa yatigase ni family yae oikanero ekerore kanabuya asubu mu abantu gambiya mona biamono sana tigamore nto mochia nafasi ya kipekee kuwasalimia mjambo. Nami kwa majina naitwa Chavet Mwenja. Kwetu ni huko Nyamira County. Huko ndio nimetoka. Asante kwa kuvumilia. Asante kwa kutuvumilia. Ni kama tumechukua muda mrefu. Lakini Mungu yuko. Weta tulikuwa tunaona itakuwa mbaya lakini iko sawa. Ni vizuri tuvumilie kwa sababu sisi wote siku ya leo tuko hapa kwa ajili ya kupumzisha mwenzetu Sara. Najua kwamba leo hii Chano alisema kwamba leo utakuja kuhudhuria masisi ya mwenzetu. Kwa hivyo hakuna haja harakisha ya kwamba kuna kazi nyingine pia unaenda kufanya. Ni vizuri hii service iwe mpaka jioni uchue kwamba leo hii ulikuwa hapa kupumzisha mwenzetu. We bado ukitoka hapa, mimi nikitoka hapa, kuna kazi tutaenda kufanya kesho kutwa. Lakini huyu mwenye amelala kesho atakuja kufanya kazi kweli? Hapana. So wacha sisi tupeane shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupea uhai. Tuko hapa siku hii kwa ajili ya mwenzetu ambaye amelala. Okay, Sara tumekuwa naye kwa muda mrefu kibiashara. Naye ukiwa mahali na watu, hii umati wote mmeona hapa ni kwa sababu ya uzuri wa Sara. Sisi wale ambao tumekuja hapa, hii umati wote mmeona kutoka Nairobi ni kwa sababu ya uzuri wa Sara. So kama Sara angekuwa mbaya, amungeona hii umati wote ambao iko hapa siku ya leo. Mwenzangu amesema kupeana shukrani kubwa kwa kamati andalisha ambayo ilikuwa inaandaa mipango ya Sara pamoja na familia. Kwa sababu ya nini? Tuliwaomba muhairishe siku ya kupumzisha Sara iende mbele kidogo na mukakubali. So napeana shukrani kwa hayo. Kwa sababu tulikuwa tunataka hata sisi pia tupate nafasi mzuri ya kuja kulia pamoja na familia. Kwa sababu Sara alikuwa mwanajeshi wetu kama sisi yake. Nasi tukasema hivi, mwenzetu Sara, ile uhusiano tulikuwa naye wa karibu, kweli tutafanya nini ndipo sionekana sisi tulikuwa tunampenda. Tukaambia kamati na familia kwamba kila mtafanya mambo ya coffin tuachie. Mambo ya gari kumleta kutoka mocheri tuachie. Mambo ya pesa ya mocheri tuachie. So tukawaambia kwamba pia watu siku hiyo watakuja kukaa. Mahema itahitajika. Hata sisi pia tunataka tukikuja, tunataka tupate hata hema yetu ikokano na vitu tukae. Hatutaki kuja kukaa chini. Mtahitaji pesa ngapi? So tukapiga hesabu, tukawapea wasulike na hiyo mpango. Mnasemaje kwa hiyo?
Kwa sababu tuliona kwamba kwa sababu ni mwenzetu, lazima tuhakikishe kwamba pia tumembusisha kwa njia ambayo ni ya heshima. So kile nitasema ni kwamba Sara ameacha bwana yake hapa pamoja na watoto. Sisi tutapeana maombi kwa hii familia. Mungu aweze kuleta faraja ya kipekee kwa familia hii. Hatuna uwezo, lakini kile Mungu amepanga imefanyika ni kwa mapenzi yake. Mungu awabariki. Tutaendelea kuombea hii familia iweze kunawiri kwa njia ambayo inafaa. Wale watoto ambao wako shule, Mungu atabariki wasome. Wale wengine wamemaliza, awabariki waende college na wasome wamalize. Hiyo ndio maombi yetu. Si ndio? Kila ambacho tulibakisha tutapeana kwa hii familia kwa ajili ya mipango ambao pia imepaki, kwa sababu sasa Sara atakuwa kuendana na biashara. So asante sana, mbarikiwe na muwe na siku njema. So wacha nipende mwenzangu pia ongee jambo. Na wasalimu hata kama tuko katika maombolezi. Hamjambo. Kwa majina naitwa Gilbert Sure. Ni msimamizi katika soko ile ya wakulima market yenye ilizaa Muthurwa. Ndio sababu wameniwacha na nimefika hapa nikapewa kazi nyingine. Sitakataa. Vakalira ndiriko bugi wa somo elyo. Haya, walimu wote ambao mmefika hapa, tuongee mpaka kesho, mpaka next year, bila kujali mazirai ya watoto wamewachwa. Kama huyu mwenye ako shule, itakuwa ni kazi ya bure. Tuongee wote, tumsifu mama ameenda amelala. Hao wenye wamepaki, tutakapotoka hapa tumewaacha aje. Ningeomba hivi ngosa baiga banya baminto bali mwacha kolera sama eno nyo wacha kolera marigana tolera ijo ndo atago tokonya igente kenene otigero umwana oya school fees shilingi 5 10 emerongevere 100,000 na Mungu atakubariki. Na maanisha hivi, hata tukilia mpaka kesho siku zingine bila kujua venye mtoto atasoma, itakuwa ni kazi ya bure. Ningeomba hivi, venye nimesimama hivi, mwenda terero ngoli hapa, wengine mkae chini hapa, mkuje tafadhali. 10 sana chao mbiamono niroje. Santi. Hiyo ndio itakuwa kulia ya ukweli. Hii nyingine hii hapana. Mimi nisaidie hiyo tu watoto wasome. Nyinyi msisimame hapa tu. Karibu usikae. Hiyo asante. Karibu. Sawa, naomba mharakishe kidogo, nirudi pale ya chini tupatie pasta wakati wake. Naona kama wameisha. Sasa nataka kusimama hivi. Nakatia hapa kwenda hivi mwisho. Ujeni na ile uko nayo. Shilingi 5, 20. Kuja. Nimesema kwa sio huyu mama. Hata kitoke 1000 usijali, shilingi 5 usijali, kuja. Kuja bandei. Nimefika kwa hii post. Kwa Wawagoira okobeka latwate bamuyamo naye enambe mbiamono enambe 07 14 17 56 31. Bayo mwana wasese nweto batibesa njo sise mwana wasese njo wasese
kijana huko. 1 7 5 6 3 1 abaheshimiwa morata mona sasa unajua na hizo kurudi yale kurunga eti yeye kuka ai mko ala la ndani mai mko kwenda Biamono. Marieta na igule moko wori ni bata ipata mnangolo kuna sei donga hii. Mono. Jungara motu omana jungara aptawa liweka ina ma. Na wata ya. Tichiarwa. Turatia kwa bakwani, turaenda bwango, motu omana. Tokale bwango kwa bakwani. Tiadra batiga igama kwa bakwani kwa kwa musangere kano. Jungara bora bako batiga kwa bako kuna metu tiga baba kuna. Bora la bale tiga. Igo. Bari batabwati. Mukune bari batabwati basi. Ndio batiweza ocha. Aye, ningoro chai tora chai nae. Aye Ajeni Jenzi muracha inyo nimbaroche alisina beto mpaka. Asante. Biamono. Esaba mente. Biamono. Ejinechi ngwatuna kichigo cha mwara kisa pasta kokora bali pasta. Na boka ndigaletiga ngimukirimo baere. Nyene. Njungora. Na eto kwa dia njoo tebe pole. Asante, biamono karibu dada. Na nyamba libatene ine bado na umogochira nigo chinga kibono chialile. Na umogocha mwenzi. Biamono. Sana awa mentere. Mtuara moyo kuno yo chinga kichonsi. Biamono mongina raili kurugale. Biamono karibu. Na koro leo. Karibu. Ile maambia ya mwana kwa ganda bana bao bat steyo na kiora kole. Ango una wata ke tubo eche ko rubo. Muka. Ya muina ali abana beka. Moko beka ya bwangu wanga na majira bantu beka so yiga. Ngari yanda. Beka so. Sasa wambi yamono. Weka hapo. Muka mwezi. Asante. Na tuwa pesa njua. Kwayo moko ko isa ine njua. Chuoja kamaranja. Sani kile vile. Asante. Maega muracha. Na kelio wate ke. Na itakaburi kamara. Asante. Namba yesi minawa 0714 175 631 0714 175 631 Yamono abambara imuka abebara nyendo kole barabwa abamanya ko imuka Legasi mwanda akereria munyakero gobwata. Thank you. Wana Marieta njenkoroku Gilbert Sure oyo nyaonga kurunyali bali kyogoro. SDA ya jagreta alise ido nyakuta so mama. Mugako oli okarukiru basabeli nyakundi ne sokoro. Oyo koroku nzare moli ne yango. Igo aiga bono ga oyo sinacha kuraga no itwalo korane Legasi yamo. Nari rero binabatebi emonyakerego gwechiro ya ruguru ya marigiti eywerengina ya muturwa gakinenge tindereti biyamana asante thank you kibase cyo kiringa nigo abana abune cye skuru kibe kuga baruwa abo kamaranje mogonya bera bono bana baligana kibase cyo jabo kukiringa ni ari mukine na kiro cyo toywana ne Pole ne ibiri njekonyana alire chi abana babande bachigondangaza pole. Aliye ziziro zinaita basana bairi mbande bati umwana uli omaneli etatimo manyeti.
uri okoranda telebikesi na kyo koroko baba baimo kyo kokoboko nimbwate report yao ninkobekera sesimi yao kurwa sa abantu barugoro marigiti asante mbuya mana mokonya bera kaka muranjo borandi chief oito chire we sublocation karibu chief kisemo chia dagrasi njira gaki kyakorete gasi ngiya sana semo njwango iga mororekane semo ja dagrasi choka njwango mororekane iga anyamora muri okwana gaki omorandi agara pasta masaga yago ja sinde pasta masaga njuwa kana nda to komnya kyo borandi yo na nda to morandi pasta nju bana igite jare semo cho yonde chikote natu kya dagrasi muri okwana kamurandi chibu ngokwana ore bali bakobori batomire ngokwana bali gaki mororekane akorete gasi ngiya kamuranje oetera system ya nyameli bantaba ya nyasawa seni abanda ite mobwatu efitio iga marorekane tu kera mwarorekanire iga kamuranje njumwe siga kitende iga marorekane tu SME sabe kaki ngonganjire because tora to murandia na ta ko bari ko kana chando babaranga mwa korete gasi ngiya elinde tora to murandia alafu tumaye ko korayani ka wasabe iribaga kwa rueta tambe ete just a minute. Asante sana mbara hizo kwa ngali bageli naje naje kwa kapole sasa moyane na bana bae ne familia onsingi man korwe Eldoret ni mpatana na bantu tote na baraba basanya na bairi chichirana tuachire na baraba kukolera yako aigwa kero na baibu na oyondo sirire saro sirire bagaichana sana watu kwa kapole sana na meyetu tontomete na Eldoret no mugako yajete kumuya tuigweta gaikaga kama tukata twakasira tukabana muchano asokosira kwa sara bakire pole ase familia onsegma biya masana bose basa masaga gaki ngangire incho sabere semeji na ndora to murandi kake murandi tiga basto ya sabe tiga basta to sabere atobeke abeke semeji kama kanya sai alafu to murandi kake monya bit kangana twarete kwa ya to murandi akina ta barandia abarandia njugo tena go chagaiga abarandia njugo cha murandi ria atigarabweka kuna barandia abaiga tari kuna barandi ba chiraiga narikuborie kwaya ya nyantira abora taigwe kwaya ya nyantira nchwanga motoretero murandia agotero komo gweka motoretero murandia abarandia batara bakwania narikuboria barisi baito omwana oyo no mwana gwengenjo sana barisi baito ngaimore tene nangase more gake barisi baito mwezi tene nango narode barure chise mombali mbali abarisi salute yango iga kapisa iga no torega iga ono mwana gwengenchene ne bwa masikani amanene abana no aite ba dite yao na so kali miremo yo kaiga mangana ndo pa pasta to atote sawa tiga tusabe yenya sawa mo chikaru munya mabera tatu no kwarenge endo ganja gatigati muke tiro muga kwa ema gotire na bana baye tatu mintu yora agachinkiye naye tosukira ngasuru agachinkiye kano no gusira gwa Sara nke yarorekane aseriye tari ya Yesu biya mwana singi jukwa mulindira matuka mangi ulinde bo ibo muga kwa na bana baye babo tohereru ekere bagucha ku mu buye naende nane kirinyangi yegenderete wikana murandi karara atenene monene okwane mu gwancha kwa okore twasabira make aseriye tari ya Yesu ali tarakondo ka Dominic Bonduso kurwa kurumagena Sara no munya bia saruminto kwandika kwa Christian Reformed Ministries kwani yo mino igorore kwani ngoyo mino kabeli yoko bano yemona sana Isaya 41 gosoma 10 ya saba lemi asaba sire anda basino ko kwa kuburango bwahe Pastor Richa auta oyo mungei kampo nyangande kambia bonkora ndia sekanisa ya African Church ya isike bukonsoiga yama abakwanire abana banyasambi yamore Pastor Robert Maindi mu Pastor Nyamarambe gitare muinaiga museseni wese itongi onzeri na bakwanire bwa irabiega mpya murega Pastor Joseph Omar Mose
Nkuru district kurukuitibo tu ase Alice ya goshiriki musiriki itwale. Tigamba kwa mwensi abakira sengencho yesere no mojega osara kuamboka. Buyamore go chirogoralia. Buyamona Malieta Pastor Wycliffe mabeyo tieno nke gotoka South Mogirange Tago kanisa Nengo Nyabere district oyo sirire nanti yane bonda teba abana ba minto abamwatigaire mwesi family ko ujumura pole chianko chiane mwesi pole magokoro pole ganya saba lemye nekera mangana go changa bunaya genda asama ruago mwanya bantu teta yora aberi chibu asama boli to kweboli Moses niwe na mulembo Kristo abamona inu mwesi amen. Abana beruo timbi ya muri mwesi ewo kwana no musumba Evans Nyaega Juma iganinka Pastor ekara ritaya nincha erigete wono to sabanga abantu bo monene twanchiro burabu irinde bose eri musunte na arorere Sara oberekerere sekia inchirango rigereria manjingi okamwachire emenetinga there is something good in where na asari diga de gorodeki abantu bamindu banka especially mamugaka family na asari tinero gete yango rakere gorodeki moroche nkeyo tiga twanjire yesagambe rinde owe oburuti bwaye mubange atuyireka byamono sana pastor thank you byamono gakwale tete nde abonga ki nagiye ko gra abantu bakugwa matemu ogote kukoreke wakoreke eteao nimbwato mugano muya ogikenya na aska lakini nata gunda to murandia ndio kwana atokorwe kwa yeye kwane mbaretero murandia alina ata getoja kokwana kangamba ngani bana nje kwane ko rangora rande ne family yange sana lakini tiko kwana bona kise kile cyo murandia nari ko ganie kwa ya motere sabero murandia arandi motubona Amatuko,
Rero yongo muruko umwana one anabura bana negeje meremo umwana oyo igale omupasa bwe district ya Nyangweta alias Narenge umwana yakoro kwanga Pastor Tennis Michira na mutumia sana kelenda obisi lakini asaye bwanchire emereme yakore mbale gabako mwari gani atoretere ingane to sabe motonga makani asaye umwana wote nega ekera kore taninga ne igoro monene umosesenie akwa nene family ye korengana no wanja kwao na bali banyorira makwayo monene mune family yo minto Pastor opet nyamache uyorarire katobata matanga ayo kera kore mia obara mu bogende boike paka senka yaye wanja kwao kore kane tuasabire goetera seritara Yesu yoro motori ito Leo basta. Bwana wa Nyasaye tigamba kuwa ni ngambu ya muri bukirorari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. None turasoba komo nabo ndaite wake Nyasaye ya mona singi njato wanjire toikira. Mubati chicha njenango ya eno na maisaro mokena watu mwana kumurukango gombu atebe bwana. Tali ara yondeta ndaite wake rasinya ngambu ya mona asimire nemia na bapasta wetu wakira asingi chokolenia oyo mindu dagras. Kwa sababu ya hiyo sio kawaida yetu kama kanisa kusimama saa 8 na dakika 40. Lakini asingi chokolenia leo bia na watu wao bia naomba ya kwamba hiyo heshima yote ambayo mmeonyesha Mungu awabariki na tena tuendelee kuwa watulivu mpaka mwisho wa sherehe hii.
igo ndaite ko tebanga ichiro yo sitontara chance nyari bari enche no nduete imirimo sa tumugirango sinya sa ruete mbono tusage boza beramaya so iroka ababisam nyasai na korende insase chimbaba tiaye nyasai na korende nyasai na korende kero jonsi kera jonsi iko na korende nyasai na korende tere ke mungu kyomo elio oyo mtodagira sina abana amangana ya kamuranje mo yaigwe ande mo yamenyere kero kyama tukamawe nyasai na korende nyasai na korende nyasai na korende kero jonsi kera jonsi igona korende nyasai na korende monene oyo uri tata nyasai twachira so to wakambuya mono asengeri tukuria leo musangereka no mugima iwo wateri yanda asingi chomano mdosara urairi mukali wano yesu na asabiro ntumye buneke bekero jireka chinga siringaneri egeronkeye omukire wigoro atobaremu bwetaneti amakweri nando tosegete na bwango mono ngochore otoira asenka totakoda rinde wanda kwa gokoreke Yesu Kristo mawolito amen. Nikuwa na Kiswahili jani maitegeke jamuze chekire lakini ndaitenda akwanira oyu mtudagiras na abana amagana abiri munene yasaye igagote gitabu ngero ekemo kerongu gitabu ya Timotheo isano yerikangani ogosoma isano ngori ogonsoma ndasome ngubiri byoka tosabetiri kwanagika asengincho abantu barosire nana tambe baguchi. Timotheo ni wa kwanza mstari wa 5 mlango wake ni wa 5 tena soma ino nikurusi ndagete inganeri dagrasi libeli aho bono rusyo muboraka obeka kimasato okurwa kurukwa omoikora goso motakanwa oyore omotakanwa boli na otigire bweka oyo ni igare omosemere kenyasai eke gushimo ino ya ene bune abul soma bono bune dikiri soma bya oyo ro motakanwa boli na otigire bweka oyo nigo amosemereti ororioyo nyasaye nakogenderera ase okuboria na ogosaba nakogenderera ase okuboria na gintu kimwaigwa igo ndagira ase na ontete ngoteng'ekene nonya kuruja omusangirikano oyo bwensi bingo genduri amae na amatanga bono okunyachaka lakini gento ndete nkwanekeri amarika agoteba nyasaye ogenderere kuboria na komusemeria ororioyo nyasaye nonya na abasani bayibu tata bagachire baragira nere bakwana nere bagaredo kie bage igo no matanga atukura yire kora kwana ikyaro no batu mugungu aho tukurane ikire kike mai abantu ba ango tukura ngire basatu bali bakwirire bakwana asubuna bamoa ubu maburi bamenyerete nani ngakyawo tukomeye lakini nawo sabanya sante tokotenga dagira sinya sabusi mone nakorende nahindo amosemeri na twatera ni Yesu Kristo mabori abana badagira asye bana basara mwatigeire bana nguika barasigite baba enje gite nyana mamura ate nititu kune stiri wa ngora mbona yani baba babigite tianga gite mugusha tangi takane kebwa tabia ekaona
kona kwa sabira mayenga nyasaba tisini muigwere iso mumusike na dio muramenya matukare ngaki Dagira sikone ngoja saa moja nyomba cha mohoroba bono manyanga nayo utene chinyeni saa 12 yako nyoria. Haleluya. Bali ngala usabire familia ya manya saa yakonye elinde elio bakine nguru na gendo kieki na mogoko. Bana nda tebwe moribiso ayo na kore semine ndanga byanje ya twa siga to kole sama litoke. Na kiwa nora akore. Mind how you will finish this race. Naomba kuja ukajiuliza swali kwamba katika safari hii wewe utamaliza namna gani? Hapo zamani Mungu aliona wana wa Israeli wakiteseka mahali fulani. Ndiposa akaona ni vema amtume mtumishi wake nani? Musa aende kuwakomboa. Ikwanda takoleta omugano Musa jira kati sinini. Ekero Musa kali kuiboru abana ba Nyasaye orenge renga kyankongu omugambia atikire na mwana onde bwensi okoiborwa omomura abaredo kieki. Hai. Na wakati huu Musa akazaliwa enzi ambayo ilikuwa ni enzi ambayo mfalme ametangaza ya kwamba kijana yeyote atakayezaliwa anyongwe. Bono asingi chomoro linya sai bogo kumia abana ba monene mamumu aba Musa omonene akamwaji semi ekera monyora akarosie getonga buya akamwira raria akamubeka roji Musa kara alia omusiko farango andale wesibiti takyanda buna bo bawe sibya akanyoro mwana obekira asegatonga abagisangi bakamuletera omwana uri amalikaga ntebya elio omwana uri akarera na mabera omwana uri akarera na mayiya ngente kumusabira neto kie ibaga agara ikarugoro agasabira Musa ibaga kagatuka moyo amoerio musiko uri akabori naki ningo moroche ngoriya anderege dokie omwana uri Miriam mwamwa bomusano wali agatebanga bono omuswati na naro cyo mwana yangende tugora aramisi tigangende morete anda kenatu ari gendo kieke amabere ngomogoranga yarenda wakati mamaga Musa alikuja akaanza kutunza huyu kijana omugungu yana akoleta mangana manene kaga ende kukinya kamuraka mwana onyasai bone njerogo kina buno mwana gendo kieke weru Musa agakina omanyetenga njero mwana ngo onyasai Kono abayibuli bana kora batende yotambe ngabangina onyento gukwana abana baito abarari buri kwera ebichiko byuta kirengaki ose mwana karona no babunge to mongire simi yaone nyarugere fo mutu ikabwata turi nera imwana komanya omwana nyaruka kabucha abegete kerongi giti abegete gitu turi kumuhuno murna eje bono eje ngoko horera inga bose bano magana unali singajeite abangina ibwa abangi nambare ande bekwai abangi nambare ande banyasai esimya ina baga esika gwaka abo mano mvo mutwana ali borangi agesika mana gwaka kauli nga imamu ali manya kumanya mamu ningo nenya rugeria ne no kurangiri mamu ma debi ndombere to kwato sati am tomanyi omana kama tenga yaya ngati anda ara ikara lia wasali wese kwa gachi musaka ro kara ligwa enchera alego kina musaka wo kina igamanye tenga nche no montongo onyasai ase ko musaga kina akamanya no nenjira yo gwesoka akamanya no na basandi ba utaramo nere akamanya njiro mwana ngo onyasai abakungu igwa konya ro musacho ko boli nga bamintu ba omwana osanga bone mulkora nyaruka chire para ka sata tu chabu tu konga no bila chikuru mugago ko boli mongina kara to kieke o chaigoro agero mugago yo kara to kieke o ya magoro maki number 2 omwana gago karema boss imwana omaite amarika go ntenga orokerio mwana agarali ndo kieke ekera abero monto manene tabra ndo kieke aka mwana na wakalo kuruka babu ka buatire remote ga danga nchi matangazo mori ko ratika tungo ndo kieke na ande mwana ranga uti sokoro tebi na ndo mwana mwana go tikero ribaga aro lebi debi amaya inje kona kwade na ndo kieke akwani tokaenda segete baba santo wata wakomuboke kutokora gara yeme saiga visitation to akorire omonge nagete imana bikamana boche imana bine ese sienke igatoka to to marbo ni amayasa alafu kala kamana jaka elineliane na ndo maana tari yako tie sani mikago sie sani ndo ke obechika ina noare ga kima mutiga ba bono ki ke mogo morojo monge no ko nyala bana kila to ko abana baito twababekirobe asengeje twangire ko baba karega bare dokieke abaka bono mwana agukina ekerekire form tyo batenga mami
chibe soko ngapo etmani ne 3000 gosoga ndisi kwa tige kiagero ta mwigire ti amanye mbuyango bono musekera gukina malikanya sago ntebia musaka bero monto monene agateba mbuya gucandika n'abantu banyasaye kubwa kuri ndagira ido kieke n'umurwe bano musanachi obera asoro sana nyuma gaitiro omonto musanachia buye bisa ali asakobera matati angotei ingokie musanya ora bachiri bakumana igachi kubuga no moremba akobeka kanyorwa kiro omonto okuru irindi eri akamutindeka mambiende namba kanyora abantu abagwategeto kieke dibure gakari kuburia akanyora kuburia tobuga buna kwa akora liri mwisho bana banyasaye gwakara ngo soma mangana ngongoro kiari intombire ngo koraye umwana onyasaye umanye tenga mondo tayo omaete gendo kie ubisibwa lakini nyasaye gali ireti nyasaye haru bantu mbali abantu bana kwaya baya bangina bika ni sabaya lakini akanyanga unga ikare nokaliro bantu no bade nyasaye kwegirete manyoku ricyanga kwandi bakanyari bali sindo taracha kuri busa sana na cyabo tukeuno mbyana gokuria ande kwana kwewe ngaki nyasaye ubisariyo mulala ora change haleluya. Jamaa alisema ya kwamba huyu Mungu ni nani, na mwisho ni kwamba alikuja akakubaliana na maneno ya Musa, akawaajiria Waisraeli wakavuka ng'ambo. Oyo ogera Waisraeli bambuka ngumbu Musa gari kwa ndokwana no manene. Ota yo manena abantu abangosi. Banda ambata gitiga. Nyasaye ogorega tukieke omuigwa. Ingakia yemo miaka ya Musa igaika. Wakati miaka ya Musa ilifika ya kuaga dunia, Mungu akamchukua Musa akamtembeleza katika ule mlima wa Horeb, akamuonyesha Kanani, akamtembea na Musa rola Kanani elia lakini ndoro kana tukie abuno kulinga abana banyasaye gora atera one kwa ye miaka yonsi na ndoro kiwe korwa zifiu sasa basaja banyasaye igora atere kwa igora abumulisia igora abumurandia lakini igora to kana tukie toso omirangu kubwa mjana wa leo ni huu. Tunapofanya kazi hii ya Mungu, tuifanye kwa nini? Kwa uaminifu. Toya kale no bwege nwa abakungu n'abasacha bamindu bwata na no monene abasacha kakiti kama tebi swaji kwaya bwata na no monene mata basacha na otari ngaki yo tanga mbono na kire bote iyo maite ndota manyiti umuntu mukurara ne ro maite chire chigukurira mundu yo gotianira ne ro maite kiri bwanje tekuri aje gokurusha no itageza iga basacha tubate ngaki yo deniro gonjo ngambu anende bana banyasaye gatwaro robe tubata na omone ejera bwango mono murutinga yale gocha haleluya. Nere ensengi yako buam asokwe kinatwa yeroram tatanigo gotoros Yakobo sengia botambe toumeranenge wengia sengia botambe toumeranenge wengia. Kulikuwa na kijana mmoja. Kijana huyu umri wake wa kuoa ukafika. Kamurake miaka yoko nyoma yaikire. Habwate nyumba, habwate chombe, habwate kirige. Mugote ngimole medabani. People bakore betokie. Lakini kulikuwa na sababu mbona huyu jamaa hajakuwa na rafiki ambaye ataenda kumuoa. Bahati mbaya huyu jamaa alikuwa montombi bikuwa mabyarera bibienge kabisa. Miaka na vile mengi lakini ngayari nisa. Sasa akisimamisha msichana kwa barabara mwezi kwa mulile batanga kuja kuanza lakini nenda wano ya kama tukaachire na karo akingo kana ali akamata yestege ntora amini tulishe ntora akore igora nkonye mono tusia akatafuta credit akapigia Esther akamwambia njega akia sengenjo ntaketembe mwana tako nijiza cha marere igota aliko sireki akakubali kwa sababu muda ulikuwa umefanya nini umemuishia. Akamotebana nchumumirana mo mbamanja kera wa umirana umanye te muisiko lia gaita bejana na atakitaru kumuko mundu mataba ngiratikanda abateira kini
manyo mosacha nyasaye buri pake kibande gwache njirite ni lya umantu okuruko echo ne yaye gitanda ni kyaye ichikone kwama na koromo ntoyune bune photocopy umataba kungumbara bacha eta basacha akomatanga ingentoki kotenera ngentoki ndoje omuntu oyine toka nyasaye buri no morebi tigara are siko onaliora amanyi muntu otari bwengenjo unabona bagotaba ngatukunyara kumanya obutambe bw'umuti ekero ntukie gotene ekero urarire gotina barandire tigaki abangana bari mo kurara jikoni abangana bari mo kurara room ya mate musacho rari ya ruguru kwa buyegesa ori bibinto ayuna magoso kera nguri wanja kwango kwa nyasaye haleluya gotene semina mwaje inkyo gotarere kwaya inkyo gobarara mukomulisia kogosome gitabu gya saburi ngarora na kiere biya noko gokyo konekera gotame kokubiyegesa okubigini igoneke nori Amario kabigini alipoona huyu msichana wakaanza maongezi sasa. Wakachaka kukua. Huo sani wakachaka. Kwa sababu kabigini alikuwa ni mtu wa kanisa na Esther pia ni mwana youth wa kanisa, lazima ingeunganishwa harusi. Bwana nyange gachaka. Nyange yo muntu wakanyere ile nengia. Unaona njemba nganyerera na njenda mbwa majiko ngira lakini Nyasaye nankonya. Ekero kanyere ile abasani ngakyoko nyora bali. Abana. Bwana togacha bwana. Kapigini alipofanya sasa watu wakaenda kwa kina Esther wakaleta huyu Esther akafika kwa boma maisha yakaanza. Bwana ogana Esther acha akonya nyuma y'imiti nyibere mwaka ono ngike bona akoleta. Yani ani ngole to mosaja ikiara tro jina kiale na kiale. Lituke alimo. Huyu mwanamke akajisemesha kwamba sioni kama itakuwa ni vizuri ngambiruna kama ndo kwanga bunaka. Bakunguba Nyasaye mbiyamole. Na bakaba murambaro tiganda ara barandia waje to kanyorumu muru yuba bwataine na ngina nero kwiriri cha imoso mi muru wake college urikiro bwarimu kwama na kunganyu muru ikwa mwira nyamaji acha andegete sukari tabuati ayene gasyo kala tokeke nkora gereri guraye inyorio mu komonto yunaki manyanga nyokonaro oyo gerete ngono tokeke ngonyorete haleluya baswati abali abanena malika ko ntenga bangena bali abanene somya bangena bali naki abaki Matevi ngatakurara baka saa 3 ali chariri kyaga agakurara ugutumira gendo kieke ebichokoro bichokoro no abirenga nyokonero ko birasirire ngona ko rere bakagiserenga auna magoso abangi nambari ngorancha bagutara neke bungoyire ko na baba turusira no bo mojo koro tori kuicha bo yikyano uri na nyoko haleluya yewa esa babu ne bangire koiwa abasacha barabari kyana bali abake na arata yo mongina onena ki ena akonyoma 2021 December kuru mwaka 95 na akanyorete bukabono mamo maberonderire oro chinje naye ningora ereso yonde buya igoro yomongiro tore nera tarinje gaki igonga na musiga mutanga gendo kende yosho konde igoro yomongiro tumanyitia inje ngogotebe igoti na makonyete igona nya koletero biashara bya mongina nganga kyomongino yare inje ngomwerese nerangerese ngino raria abasacha tinda batebe tigaki yani ole to mukunguru asokoreta asokotanga nyakono morogi na ayu itabe gaki gombu yuri goterende ne rokoire moneti gato sesenie egere to anche gusika gintu kieki abaibori tigabaye gwa masikani egere ko bakorara bato seseni haleluya ginale goteba kapigini sasa. Huyu mwanamke alipofika kwa boma akaanza kuangalia akaanza kusema ya kwamba huyu jamaa sasa mimi sioni kama atakuwa bwana yangu. Mwisho akasema I have to look for a way huyu jamaa awe chini yangu. Bituke alimo Esther na alikuwa tenga Esther ga ametebia asokerete jinsi amachonsi bia lakini akana kikali. Akamana ko kemba kabiginiri tuke alimo tata busaigo magosa hata hiyo. Akakabwa to maitenya menyu ko bekanza. Akaswa gutwango mu muloi omo muruga le urunga ga against tangi na akora ogora ndokie huko bona akamata inganda itengote nyuma ndete kwabira arango kwabira lakini tara kwabira kurero no nyugwere kakina beta itawe keranji salete akamura karika gateba no gende tinga na bongo kenda baba gichokora ndokie roche na wende na bongo ke omo elio esa akamwajiria kamwambia kyanda kuchialike nyamutuke umana umusacha kuruka mambia ngo temare koranga ki umuruyo igentu binako lete igoro mbuya kire
Matitigana abanyuri musubati omukuru nyamiraria akaigwa agasaro gite agatebu ngomusacha tareta beza nyumba acha kwa no egente kinabe kiro yone nando mungwano yali kumwembera sawa sawa akini aingo mari wake nabe kiro yone dero goro tumna kintu kiek nenyo ani musubati yono mungai gachita agashibitinya bya ngondi akamo bono mungwano ligakuna kuria igakuna kunora kagotindia boya we egente ko ya ngete gokora kere kintu kiek gakwira na so omonyokei gamoteti ngaye baba njiri ona kwa tu musacho no mari wale tigakora kintu kiek ne tigara twara mai gaki haleluya abo mai tora egwe gentore toboko ndigwane na bangina egento njenda toko bansa mwira basacha baino baba sinyire mwira bakungu baino baba sinyire na marwa inani aroke komothe Kristo iguru ya kintu kiek ya mukao haleluya diogo ndiyo mondara kwegwetani diogo linene tobwate oyo kurukororio Yesu amario maambie stakula ngali kapigini kuja hapa kana kimbia kwa sababu kana kumbuka ya kwamba kakisireki shida tena itaingia loche chidaikebero letera maji kage ndobet omomuro ya singe nchabwate chimba kuikara komenyera egera tagora tukiek taku tituke alimo agatumunya maji etinga muntu mwenge bitumeme kabanane ngakimoja ara atale pa omoerio kuna rafiki yake ambaye walisoma na yeye high school matekerore community school tulikwebe karaisi bono oyeri nyasaye na mokonyete koruguchemi sinabwate gari ukarikuri kurwa karo gari ngaki ere mtu bya yari kuru agaisi kari tari kapiginda to afamete ukarigutenie gari guchiari oko mubugari on uri guchikwanda ya naye bagasa gusana sana bono li swali nkwana ko ba people tata paka bono oko tumweti ngaya ya people no bale ya lakini ndai uwereti abako wantu kie gwasoi etabono ndako kurecha hotelia toranyora ninga kitwa gosoma kubako na kunywe chai hoteli no jimne woka kapiginia siba na ndo matata nga na twere ila matense sa 12 kanyora igago siba kabwate chimba anga ki ninjensoe cheme shughuli ya bono mbona unakunywa chai namna hii kama mtu mwenye hana haja ya unajua niki time ikinishia kuna simba kwa jumba sioni kama nitaingia kama they don't worry today I'm escorting you pero goko kwarandu gie koko ba kaki ato kora ego gosorio ngaine jigo so jigo sandu gie asengo so ya utana gotebi kera bakora kabeko bosie gari bakagenda bakakangana boy saa 2:30 saa 3 akamate yakini yachinze chiwante hivi na tatu iguru lakini kamate ina bako igura tanda tema lakini mati nimo maete na ko igura iga baka ngase uria kamate bikora iga mbotuko aye bono igonta geto uingie kwa nyumba kwa kishindo oso ege chinguru chinene egera kubwate egento gonkonya turu tubwate inguru yae injengo komubwatera gokugungo mukurunya aye ama chikari akorete na ayo monyahe rero bona bagasoa kapiginia agote yesta nga igora gosenso na getukie no mora esta gako igore nyumba igago changa yani ndare nchara umako ngirajizi bakungu kura buri wasanga nga yokondwe nga yako kurere muntu ujabuye yote nayo bato kuburi gotinda aba sajo mutumo tigo jabutuko injiji za tingi haleluya amwaerio kapigini chami shaka bwate shaka mulima karabira gaswako mwachi ngundi cyanga izitoko kumwa ngaira ero muntu aru chinguru cinga naiga achiko mwaka esta gaswako cyarudira gaswako kuyanga gakiu yakikora tukie inkon bano kapigini gale nsemo kara igure ngundi ya soire koroga nonche sere kolulero esta rero kurusa yaya kolulero no sike uno mozacho ihega no ntometinga yaya cheme shaka minchuria agatama agasoe gali kapiginia akanyaro usibori haleluya kurweri kapigini gasikire bona kapigini mambi agataba ngati anda rosia msinanko onyete esta le atinyi weti biya ensene ngendu amacha ibirira eli mateke kondete ande begere baf kita ikabere mokungu akore ndokieki kyane na mate ngo bakongu mbaro bwa mai kabakasare atakobaretete bana wanya sai tali na kwa no mugano yegere toseke besa togenda. I want to make this application before I pray. Esther oyo uri muga kapini ishetani omonyene haleluya
kapiginini nchamo naye abantu baengete ime yageto kieki yebibe abantu bakwerete roje basa masaga akababatisha lakini embuyomo nyaka tibale kwereti yo cha imondo ngatabwati mwana muisiki tubane dio cha imondo ikiara tabwati basa buno bwati ero kwereirwe no muntu mukwereire Yesu Kristo buye haleluya na Yesu yo orire iranga bwango mono ngo chande ko ambaire ngatoka na gwandu kieki kutimoka yagera yatebanga ki na kinya saa yanjete nse goika akamorwa abana baye barenga oh mama erinde montonde bwensi na abu no ringana lerinde nabasaja montogarate montonde bwensi abo motenengu abo motaka abo momwamu abo morabu abe nabwata amaino abe tabwat kara mwegene Yesu na are ngende kieki nonya my sister raire gali sisters onyorale tase Kristo nawe kitabu kende Paulo agoteba onyorale tase amago kango Diorie mambilia ntole no gosemere kumira na manango amone chiria ne omone ringa kitwancha tucha kugosabereke rokwete na bantu bakwete mbali gosaberu obwamate bwo muntu oboro buna bona ga ndike akoya bana banya sai bwata namu no musachu bwata namu na mukao muro bwata na bana bao anene mono bwata na amona nya sai wana basi Yesu Kristo moborito tia to sabe tata nya sai dingana liao ne lia ken Yesu kwa bairo mubwatania wibi byaito ndabwenshi akwegene Kristo nali no bugimime yae bana minto batigaira na tatu mwabo moneno baremie ekato twabeka so saba indi musangereka no mugimana beko nyali kana Kristo na otomanyete kanisa lakini tutarakomanya buya tokonya bono moneto goitabe ikiagara bwangu mono Yesu kwa berange kuri no butibwao tuyaliganiange mono aso ntobwate bikundi bibere byoka ndete family ntobwate omugambyo ito nande ntobwate statement tagra sere kome abate tagra nabwate libaga gokwana tiziriaye lakini osabire libaga nabwate statement ya mangana ya Martin akintoko mwali bagerio nande ngokwana iga taga zinjoja ngorangeri ndo mugambya akwane aravwe kera akwanire na bora anyore saro bwate iteni rionde orireta na bora anyore naye ko bwate iteni ria sara tabe kumaria utarateba iteni rigore kwaminto omonto ta kwore ne iteni ria unae to ta kwa ko bwate iteni yae just a statement enkwana ya onero ororo akene nkorete family ya murasoko ngaribaga nche kinare uchukwana nkiringa mustia sabantu bari bare okana sare biombe marem na to tigerete a message behind egoteba ngana abwate den yo mobo bie kiombe abana bana mbanye manyite yekoera ga tebet tore twins tari jebie kanya tebeti ne deni eyo agatonyea ntonye buate tonye gachete igatenga karanye gachaiko tata tebetinga kale moyo ngadeni emwe nyare agatenga moraje gachaiko bono unfortunately orarire omonye ne deni elito buate nanye manyete nabangi na babere batatu mbanye manyete edeni eyo ekero twakorire korera munaiga moche motorore omwana naari nere nanyete nganye gache muna mama mwabatebete onyewe igere nayo chuwe konyera aina ona bwatoka na bwatandi akia itari amaya ukuna kugo seni gwo konene eteni egie akanu na ndo monyene na nyi akane tembara bakote kibamito baje bwate muntu ndi naro tumire kyo mugambi namba esomu ndete family. Thank you, Pastor. Otimbariri family na nanche ngwira libageri kubolia ena administrator gatigati yaito anda korora bongoronde amnyoke igagocha tabuga buna robongorora ru administrators mbali gocha baba liko organized yana wandu etelibaga ena administrator ensemende ajichego ngore tamagombana se familia
family ya Sara ulio nyalia kwa kurara nkairete kira muntu bunacha kwa witness ri obuya bw'omuntu ibo kubwati yawe komanyene asobweta koikera buna omuyego yo nyalia kwa bagokoba kira muntu na bakunyara kumanya buna kweli Sara no muntu gw'abantu olenge oralire aria mayonsi pia koreire abantu bamintu oikirenga ke yari otimokire egendo turasabire ni familia turasabira maya abana bali bayatiga na barabu banyo arenga kiengiya no mwakoe woni gana tataga ko batebya mangana tibako igwa nkorera bare igo na tebye ti familia chida ba matebonsi muchije ko barora patae mwanya ko bawo basemia na barabu na libarareme Kanine video mawali. Dia mana ya sahabat senia. Eba mini juga jangan meraja. Orang kau kayu berdua. Ah. Oh, lipat ya. Ekiagera dua kuane guranya sai era tu bikin kuno salam manele aga entre ko basisenya yamana san Gosabatore. Alimole ko chimaga dia. Yamole. Gosabatore kumora ancha tikata tegarana. Togena senga nchoko sawa. Baba wetu na Mungu wetu. Ni asante Jehova kwa kuwa umetenda makuu katika maisha yetu. Tunakushukuru Jehova kwa kuwa umekuwa mwenyekiti tangu mama alipolala hadi siku hii ya leo Yesu Kristo, ambapo familia imeweza kusimama mbele ya umati huu kwa njia ya kipekee na ikabidi mikononi mwake Mungu Mwenyezi. Baba, naomba ukaweze kuwalinda, uwatakaze, ukaweze kushuka ili uwaongoze kwa njia zozote ambazo wanazotembea Yesu Kristo. Aja mwanga wako uzidi kuongoze Yesu Kristo ili wakaweze kudhihirisha mbingu ndogo katika familia hili. Naombe Yesu Kristo Baba ambaye ameweza kubaki, ambaye sasa atakuwa ni mama tena atakuwa baba kwa njia ya kipekee, pamoja na watoto wake hata wajukuu na wenzao wote, na waleta mikononi mwake Mungu wangu. Naomba ukaweze kumjaza na hekima, umpatie maarifa ili anapoongoza hawa watoto akaweze kuongoza njia ile ambayo itakayokutukuza, ili Mungu wangu wote waweze kujihisi ya kwamba hata pasipo kuwepo na uwepo wa mama yao wakaweze kuona utukufu wako ukidhihirika kwa Yesu Kristo. Omanebuye meganda basise nibunora alere buya andake chinguru cyo mumenya cheni chigo so asenkeye iga niko tuwa chigikeire ne chinguru cyaho Yesu Kristo. Barore kanere tuamanye ntubuna mwanya bantu andake ngukwana tora manene asengencho yogo turubane no baseberekanye familia yiga andake mbaroro bago chigwatana na egati yabana amono muiboli aba oyoro mogako mone bwe meganda nigona sabiro chinguru echo mone bwe meganda ochibune wedera seria talia Yesu ika oikaransa mone nkeye iga alia seri bagali lyo mone bwe meganda ekero aso muiboli omonginare nkonyara kubaga okora omone bwe meganda ikaransa ekiara makweli tu amanyini gakore tu bwaba ni gakore tu kuondokia ni gakore tu goichana andake nene appetite ndagere yasira korenda yons nigo tu asabira mone bwe meganda wetera seria talia Yesu obai chinguru ekiara nayo romole bene omugando ya mone kero kuruga iga bonsi kuikanamba libagukwana maminchane familia ye etu asabira onyonchore aba masese ni ase familia ye iga omone bwe meganda kabamo 920 ekiatu asabina kwegena wetera seria tali yali chanu yo mwana Yesu Kristo oyoromo bolyo ito amina amina. Wana mbiyamana abaradi ba ko bako iga akara to korangeli Peter aje go chaga iga atu arege nteke iga ato corrento taxi ni familia yao. Peter, please.
Nyasaye abasesenie, Nyasaye abasesenie, abana ba Sara, Nyasaye abasesenie, abatokoro ba Sara, Nyasaye abasesenie, abamwe abasara, Nyasaye abasesenie. All the time. Kubaira na nande mbia mono. Singe ndo mwatiro goto mamo minto. Kubaira na nande mbia mono asabori ba onse ba to bote si. Anda samu kwenda ya sana inwa bakoni. Pega to na zingi whatever. Mama buna arwalire ko twetire na hera nyagitari chinyingi. Mana dufundisha tabuya. Atuate semino kungaini. Ande ngonya saba Nyasaye tokonya. Togendera buna tutebeti. Mama buna ni nyagitari na ukesa kwerete. Natotebeti kiregento mama na maete ngo kwagochi. Atueleza kiregento buna atuelezete. Madeni y'abantu abwate na y'abantu nere na yabwate. Mama yenda akorire togoteba. Kwani abahende tokobatebi. Oya agoserete. Abo agoserete bonsi bamwabere. Ande gendo kende. Na mama tata mwabere. Ano ntu atigirwe, ototigire. Ono buna ototigire. Totigire ne chiambi cheito ne chiambo cheito. Basabera. Bosaba. Mokwana moto sabera. Por mama akwete. Botabe ke mana nande, bosaba pasta. Tu sabere familia yeito. Tu iguana na tuense. Dete chiandi cheito chira. Asa agosirete. Moto abero na mama tevete. Antubono moteto. Alinda tamenya mubuya. Tingo gosero korwa sinkale. Ngenda ngugote ima mwisoko mwa mama. Ni nunda chagote. Anali kubasaba. Asa tu ire chiandi chito. Moto abero akinanda to cham. Eva. Nata to mindo to atikene. Mama sabere ga. Moto sabere tuens. Tavamo. Tavazo kuigwa mangane abantu bagoteba. Olinda to kwana indu tueka tuigwa na tura konya babanda bakke. Ara ina wate ga mukwa na moto saberani. Biyamana. Mwana oyorerire. Okwanire. Igo bangina mokebu na renga guchesi baenge. Kero kindo nyabaga kwara usenete. Mangana ina omware kunyakora. Bono igo nare ko baretere familia ikenyi lakini ndo chegere ga ekwota. Ntuga iga mwenda zake. Lakini bono tima itinge twarangirwe family aba murago se twarangirwe family abana baito na basubati bose. Onye mwa igwetere ndasi mure mo kwagerera gocha rigere tokonye chingaki. Abanyaruka sukango gocha moinoga iga. Turanyara koenda bwango buna bare. Igoto gochaka kuruo omoke gotira gochirogoro. Bono nabo bare kwekwaniriria taiko bwango togotaboki. Roda nero munyaruka omoke we familia iga ya ikenyi. Agnes Beatrice Cheria katia bwari sinaro atimuro jidorika noyo le moinane rebo yani nero moise komanne ndore koimo kyo koboko igatu ikaranse tosuke go jaga iga toronga kurwa Eric
na naro botugo chaka kurwo mokenere Sami tima etio mongina na igwete boko gora abetu egesika korra ngatari kunyara gutacha no ari ngamo neitwe naranda nere Sami akubwatia mwari musukira ngari abantu barorende ngokong'ora people bagenda bakobeka ring'ana ring'ao oyinero kongo oyo no mongina wae in chem time koigoro ngaye banisia enda bon akorange banisteyo oyo tenei nao motambe kabisa sibons nero tokoro ka James na ninkagirete nga tari bonsi ba mumanyete James inua mkono kwa watu no yo baba nije nakumanyire tingo maetio maete bona gesera bongo nakobori tata bingeliete majina Bamera Adhiambo mabona bari baenga kormate oikenyine bogoriti bonsi gakiro yomo yomo mbia mono tuinue mkono ngayi Benadian okoranaro tari angega Bernard oine romo nginoe saruteria abantu togoska kujensemo mbia mono abana baito na bwabaiga tusonge hivi twende huko abana bandokorra babeira banake bari bagosoka lakini ndende kare ikiriga ntutakiri twasoke mutakiri mwatoka mwezi mwamanywa Isaka no mwana ito tatu mwabakoro ku Bernard oyo regati akoro ku Diction nero momuro itomoke oyo komobwatio munyaroko oyo ngakiogoro Cynthia Kerubo oyo regatio ngamone na sibonsi gakoro ku Christine Dobina no yo ndenere amarieta ya mwareta na makongo ake na kitoko nyebera tari nganto bamanyeti akoro ku Stacy no yo Samson naye ngakiogoro anaitwa Ramek Ogachi nero mwana moke kabisa gaiga bacho kore family wiwe twende tukae bachire motu gaiga abanabu abana batigara bamaremu umwana moke nyaboke kuchapa Elizabeth Chinyaroke jibuna moroje chirendire biyaiga nabo mama mwabachi begete biyaigo nandi nabachiete freedom yoko bega moroji mbiya bale nonye bairi anyegete nabana bale chinguru ekogera mama mwabona balete ne chinguru oyo nero mwana moke ese skuru ye bacha mokoroka nga CBC junior secondary ande ngor kwe kargo senga ki 8 nero yo tigare skuru akoro kunyaboke oyo komobwatia nero mwana moke korunse na akora last year alifanya vizuri nkorengeria singenji ya mamu mwabo bariko na gusukanera alielio borwaire likagera taraso asaga nirigosoa lakini bono nanchete na naitabete kogenda gosoa ase erinde nerache gwekonya Elizabeth nara marietae Divi na Nyakerario nero mwana ito kabire Divi na Nyakerario nare people abantu bamwe abombarenga nashukuru sana gekogera n'abantu batuigetange mono Vena Nyanjama nero mwana ito monene nera abantu bamwe abombarenga abantu abaya eliye kene ngatua kwane se kene nga family nero rasoe koko asoire guchiorro nawe unajifunia ngo munyaroko one na jieta asigete mbia mono bono oyoiga Douglas Nyameri ari my immediate follower nere obokongu obwanyorete
nero bareto mucho yo asenge njuye nyangiejo ntu akwa nita marieta okoranga mwari nganto ge vaita birembale ngina kanto kande eva kamba ni Nyameri. Tumeshukuru tiatoe Nyameri ngakwa nege totomana kwa basani bamarem Sara oyure orugarua ne Nyasaye ngete gwakwa nande ngambi ya muri ngori riswali rigusu ekera Nyasaye gutusiseni n'abana usekera Nyasaye ari gutusya inchama na Sara ntu amanyete ngankia gutusisenia iranyora rinde muna tusiseni tibiyaiga ntomorusia mamocho abana baiga ebakoruku abasara boka gose bakoruku abasara na Nyameri yari kunyarekana Sara mbiye kurenge ngutwara renga abana aba yari kunyarekana nike biye kanarenge ngutwara narenga abana aba bona abana aba nabango bonsi bari abasara na Nyameri akirende moko nganjira ng'abana batigaira kubokwane na nchekerere ndi nkuna kurira mamu mwabekera akire yekora mamu mwabo no temono tolego tokorera ali tokaneti muna tuwesogete biya iga mamu mwabo na nchekera na mwanjirte ngabo na tinkonyara gos tiana chende ndebi na soka njonye mu naswa na liyenye na matoke watiria no na renge mukana jero kudesi nabona mutachinga kichinyarora basani wa Sara abayiri baito na nchentigal na abana nderama na abana mumbiye mane sabase mumuro itarereti mbia mono sana bono abatu ari kumukiga abatu ikaranse twese mbia mono ntware ko genda mange mono nicho nare ko irajida ikachinke mono aso ko ireneria abantu baito chisemo nyambia mono egeko gera bato igetange mono twaberere sikama tukamange almost chiwiki sato ne chiwiki ejisato iko twaberere ororo nande otwachimenyire buya asenge njo yainu abamwacha agaiga abaina basani ngaigo nabanare ko baineringa mbia mono egeko gera yega simu akorire amatuka yonsi gagocha ekenyoro giaito nabakire mbia mono etari nekerengo egeko gera mwato getamu no muchioyo igonya merio minto goikari tukeriga enyangie yanyaria ko ba successive igona bongo bairere ringa mbia mono nande komoko genda Nyasaba bwate simireme mu akorire ne inu erie ino mwatigete maega na omokonyora Nyasanyi seneti abairimbare tokoroka chikorera nate bangonye ndiyo kubwakwane chikorere jigo twarochaine ritukoriri Saro mindarare tari nyagitari lakini ebi bakorete immediately gabu nabonare ko baineri ngambia mono egekogera okonyoro omogeni agokore suguria nene kabisa utaramumanya gakika muranche chikorera chi family chiribere komoko ira na chinka chino Nyasabe na inu bokongu nanda abarende mono abana baito tinko beba abana babaja mutwa abana babo yani abagaka babo gakika muranche na sukuru na egekogera mwabere mo gutoikange goikenda ekayo mweri yaboniga emerobiri yanyarire ko ba successive egrupu nere ntanyare kweba gotiga maega egrupu ekorokunge ya US asaba murabaito bare koru Sarare nyagitari korubuna Sara nyara ko bogotonyora batoikirange mono batariko babago totigerera bare ne tuchi step ko aseyende ngaigo barimo ko baikera batebinga tumeshukuru sana na ande twabakire mbia mono Nyasaba seni aliesi bare komiti yarengere okora umoroberio yo Saro mintori arogendire bia kamura jenenwe kero mwetigana ko rujinga cheino moikaga iga nabona kerere mbia mono neinuka moko genda abaseni nanda baichisemi chokora botambi buna mwara ile buyaiga kuna pande ile ingine ya wafanyabiashara tumeshukuru sana ingawa sijui kama wametoka kwa ajili mmekuja kusudia hii harusi ya mwenda zake. Mtakaporudi najua mtatumia magari na wengine watatumia vyombo zingine
Mubarikiwe sana na baraka zote za kazi zenu ziendelee kuongezeka. Gwikira igo nabona ari gwikira igo gaki abantu ba minto muzeseniwe mono gwika mwatu bwati wike kerenge. Ndivyo maisha yetu sisi yanavyopita kwa haraka, tunatembea na kuringa, lakini tunajisahau kuwa uhai wetu sisi uko mikononi mwa Mungu. Kuwa uhai wetu sisi uko mikononi mwa Mungu. Tukikana maagizo yake kwetu, hukumu ya Bwana nayo yaja kwetu, lakini bado anatupenda sana. Ni neema, ni neema, ni neema. Sisi bali ni neema yake, hatuna haki sisi bali ni neema yake. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Zako duniani Bwana ameshazihesabu. Jitoe leo kwake Yesu upate neema yake Bwana, nayo hukumu ikifika utaingia furahani. Nayo hukumu ikifika utaingia furahani. Tukikana maagizo yake kwetu, hukumu ya Bwana nayo yaja kwetu, lakini bado anatupenda sana. Ni neema, ni neema, ni neema. Sisi bali ni neema yake, hatuna haki sisi bali ni neema yake. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Hatuna haki sisi bali ni neema yake, hatuna haki sisi bali ni neema yake. Ni neema, ni neema, ni neema, ni neema. Hatuna haki sisi bali ni neema yake, hatuna haki sisi bali ni neema yake.
tokwe obugima bwaitu nigo bure obwenge muno amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogukwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri bono amakweri tawatikobuwa ase tore Intwe ikatokwe obugima bwaitu nigo bure obwenge muno amatuko aito ase enseye nigo abarire korende goetera ase ogukwa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri bono amakweri tawatikobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde ekiagera mangana eritangani aikire goeta nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tobwate ogosemeria emambia yokobokigwa ngocherekero torarorane n'abanchwa baitu baria bararete ase chindera ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo nokweumia bitabe orinde Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache za kuishi duniani, zahesabika si nyingi. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake ni chache za kuishi duniani, zahesabika si nyingi. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wamtumainio Mungu, watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini
tumaini kwa wote wa mtumaini ya Mungu watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Machozi usilie, waliokufa wote watafufuliwa. Tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi. Tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Futa machozi usilie, waliokufa wote watafufuliwa. Tutakutana nao, tufurahi nao, tutacheza nao, tukiwa washindi wa dhambi. Tutaimba nao, tukizunguka zunguka kiti kile cha enzi mbinguni. Mauti wala machozi hayatakuwepo tena. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wa mtumaini ya Mungu watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wa mtumaini ya Mungu watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wa mtumaini ya Mungu watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Habari njema ni hii ya kwamba lipo tumaini kwa wote wa mtumaini ya Mungu watafufuliwa na wanao uzima wa milele. Mungu awe faraja na tumaini jipya kwa walopoteza ndugu, jamaa na marafiki. Ni asante Mungu wetu mfalme kwa ajili ya ulinzi wako. Hao wote ni watoto wako ambao wamefanya kazi kubwa kwa ajili ya kuchenga nyumba hili ambalo ni kaburi la dada yetu ambaye asatangulia. Naomba uwabariki hawa wote ambao wamefanya hii kazi, ubariki familia zao, na kama kunaye mmoja ama wawili baada hawacha kutana pamoja nawe Yesu Kristo, naomba ukaweze kuonekania kungali mjana. Ni asante Mungu wetu kwa vipindi vingine ambavyo kimepaki. Aje uwepo wako uwe pamoja nasi. Ndilo ombi letu tumeomba na kuamini kupitia kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Mosese niwe sababaka na basale. Amakweria yana maganga, amakweria yana maro. Aira banchoba itojenjera ao nanya para basira madma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera samaboko y'abanyagitari itochanirwa n'amakweria ya Geresarache nasiwe kitochanirwa n'amakweria ya Geresarache nasiriwe remerera abamito kitochanirwa ase oyorarire emangeyo kuboge wangu chere mwangu ina waria bonsi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwere ya tuchanire abuwe remerera abamito kitochanirwa ase oyorarire emangeyo kuboge wangu chere mwangu ina waria bonsi barareta se yeso pamoke tawe mebere
ciaito na torare somonenere tukore kobokiwa toboke gakiabanito abatwatigaire tore moyo tiga torosie chinjira ciaito na torare somonenere tukore kobokiwa toboke n'abacheru remerera abamito titochanirwa ase oyorarire emangeyo kobokirwa ngochere mwangoiga baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerera abamito titochanirwa ase oyorarire emangeyo kobokirwa ngochere mwangoiga baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerera abamito titochanirwa ase oyorarire emangeyo kobokirwa ngochere mwangoiga baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerera abamito titochanirwa ase oyorarire emangeyo kobokirwa ngochere mwangoiga baria bosi barareta se yeso baboke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerera abamito titochanirwa ase oyorarire emangeyo kobokirwa ngochere mwangoiga baria bosi barareta se yeso baboke Gato sabe asogusio. Gosa batore tato muya nyasaye boko nene. Twaine kiringo mosombo otimukira. Nabasomba bawo twatenne muturugoro yase keburekiae. Twasabira masikane amanene asembere ya monene. Bulindi bwabo boisane oikie mambiria ya monyene okura na gutura abegeni bawo. Abana omugaka abamatekera bakorembere esika. Oneno ito bawo semeri gutanitia amakweli. Twasabira ati Yesu Kristo motorito. Amen. Amen. Together.
semeria maemambie yembontororane emambie ya Yesu kagocha kwa heri tumerane toreno semeria maemambie yembontororane emambie ya Yesu kagocha